जीने के वास्ते तेरी बातें खरीद लूं, मेरा बस चले तो तेरी यादें खरीद लूं। हर वक्त जो सिर्फ तेरा दीदार कर सकें, सब कुछ लुटा कर वो आंखें खरीद लूं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रजिया सुल्ताना की आवाज में मावरा तलहा का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल मर्गे तमन्ना। आज इस नॉवल की लेटेस्ट एपिसोड पेश की जा रही है। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही है तो काइंडली मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सकें। चलें स्टार्ट करते हैं। मावरा तलहा का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल मर्गे तमन्ना, ऑडियो बाय रजिया सुल्ताना। उसने आंखें आहिस्तगी से खोलकर सामने का मंजर देखने की कोशिश की थी, लेकिन सब मंजर अनजान थे। उसने इर्द गिर्द देखा तो एहसास हुआ वो किसी हस्पताल में थी और हकीकत का अदराक होते ही बाजार में होने वाला वाकया याद आ गया था। वो अकेली थी, साथ ना जाने कहाँ था। दिल अनजाने खौफ से धड़क उठा। वो उठना चाह रही थी, उसे साथ को तलाश करना था, लेकिन हाथ में लगी सुई उसके इरादे के रास्ते में हायल थी। आपको होश आ गया? अब तबीयत कैसी है? कमरे में नर्स दाखिल हुई और उसे बैठा देखकर पूछा, मैं यहाँ कैसे आई? इस वक्त उसे अपनी हालत से कोई सरोकार नहीं थी। चेहरे पे वहशत सी रकम थी। आपके शोहर लेकर आए थे, उसके हाथ को सुई से आजाद करते हुए नर्स ने जवाब दिया। अब वो कहाँ है? उसके वजूद में अजीब बेचैनी दौड़ रही थी। वो जल्द अज जल्द साथ को देखना चाहती थी। शुक्र है तुम्हें होश आ गया, वरना तुमने मुझे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसी वक्त साद कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आवाज सुनते ही नाज़नैन की जान में जान आई थी। तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? साद ने हैरानी से उसका चेहरा देखा। वो रो देने को थी। तुम्हारे लिए फूल लेने गया था, और वैसे भी खबरदार अब तुम रोई या उदास हुई, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने नाज़नैन का हाथ पकड़कर सहलाना शुरू कर दिया। नर्स ने मुस्कुराते हुए ये मंजर देखा और कमरे से निकल गई। नर्स का ही ख्याल कर लेते। उसने नुरूठेपन से हाथ खींचा। तुमने मुझे जितनी बड़ी खुशखबरी दी है, मेरा दिल चाह रहा है तुम पे सदके वारी जाऊं, तुम्हें सबके सामने चूम लूं, सारा शहर तुम्हें बाहों में उठा के घूम लूं। वो मजीद उसके करीब हुआ और उसे बाहों के घेरे में ले लिया। क्या हो गया है साद? ऐसे पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हो? वो उसके अतावलेपन पे वाकई हैरत ज़दा थी। हमारा रिश्ता मजीद मजबूत हो गया नाज़नैन, तुम माँ बनने वाली हो। माँ? वो साद के अल्फाज पे हैरत ज़दा रह गई। साद का जोरों शोर से इस बात में हिलता सर भी उसके हैरानी को कम नहीं कर सका। उसने कब सोचा था कि उसकी कोख में एक नई जिंदगी परवरिश पाएगी, वो माँ के ओहदे पे फाइज कर दी जाएगी। वो भला इस काबिल कहाँ थी कि उसके कदमों तले जन्नत रख दी जाती? तवाइफों पे ऐसी अनायतें कब होती हैं? उनकी कोख में पलते बच्चे तो किसी ना करता गुनाह की तरह मिटा दिए जाते हैं। कोठों पे पैदा होने वाले बच्चों का बाप नहीं होता, उन्हें कोई अपना नाम नहीं देता, वो सिर्फ नाजायज होते हैं। एक काला टिक्का जिसे लगाना कोई भी पसंद नहीं करता। ये उसकी खुशकिस्मती थी कि उसके बच्चे का बाप सामने था, अपनी औलाद को किसी कीमती तोहफे की मानित समझते हुए खुशी से नहाल था। उसके वजूद में जो नई रूह फूंकी गई थी, उसे तस्लीम कर रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि उसी जगह सजदे में गिर जाती। उसके रब ने उस पे कौन कौन सी अनायत नहीं की थी। एक घर की ख्वाहिश थी, वो पूरी हुई। चाहने वाला महबूब शोहर मिला और अब दुनिया की सबसे बड़ी नेमत से नवाज दिया गया था। साथ उसकी आंखों से बहने वाले आंसू साफ कर रहा था और वो उसके बारहा मना करने के बावजूद रोए जा रही थी। आखिरी बार मिलो ऐसे कि जलते हुए दिल राख हो जाएं, कोई और तकाजा न करें, चाक वादा ना सिले, जख्म तमन्ना ना खिले, सांस हमवार रहे, शम्मा की लो तक न हिले। बातें बस इतनी कि लम्हे उन्हें आकर गिन जाएं, आंख उठाए कोई उम्मीद तो आंखें छीन जाएं। इस मुलाकात का इस बार कोई वहम नहीं जिससे एक और मुलाकात की सूरत निकले। अब न है जानो जनू का, ना हकायाते का वक्त है, अब ना तजदीदे वफा का, ना शिकायत का वक्त।
लुट गई शहरे हवादस में मताए अल्फाज, अब जो कहना है तो कैसे कोई नोह कहे। आज तक तुमसे रगे जां के कई रिश्ते थे, कल से जो होगा उसे कौन सा रिश्ता कहिए। फिर न देखेंगे कभी आरिज़ो खसार मिलो, मातमी है दमे रुखसत दरो दीवार मिलो। फिर न हम होंगे न इकरार न इनकार मिलो, आखिरी बार मिलो। कमरे में खामोशी का राज था। वहाँ इस वक्त 3 नफूस मौजूद थे, लेकिन तीनों ही साकत वजूद एहसासात लिए बैठे थे, जैसे हल्की सी जुम्बश कोई बड़ी तबाही ले आएगी। वो तीनों बोलना चाहते थे, लेकिन लफ्जों का कोई भी सिरा हाथ नहीं आ रहा था। लामिया, कितने ही लम्हों बाद फातिमा की जुबान से सिसकी की सूरत उसका नाम निकला। आपको आराम करना चाहिए मामा। वो उनके मजीद कुछ बोलने से पहले खड़ी हो गई थी। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उनका टूटा लहजा सुन सकती और ना ही अपनी ज़ात से मुतल्लक कोई और कहानी बर्दाश्त कर सकती थी। वो उनकी बात अनसुनी करते हुए दरवाजे की जानिब बढ़ गई। ऐसे मत जाओ लामिया। उनकी आवाज उसके कदमों की जंजीर बनी थी। उसे रोकने वाला दुनिया का कोई भी शख्स होता वो कभी ना रुकती, लेकिन फातिमा को इनकार करना उसके लिए कभी भी आसान नहीं रहा था। यहाँ मेरे पास आओ लामिया, मुझसे दूर मत जाओ। उनकी पुकार पे उसने मुड़कर देखा। वो एक हाथ उसकी जानिब किए अपने पास बुलाने का इशारा कर रही थी। वो खामोशी से वापस चली आई और उनके करीब बैठ गई। पापा उसके बिल्कुल सामने बैठे थे, लेकिन ना जाने क्या था, वो उनकी जानिब निगाह उठाकर देख भी नहीं पा रही थी। फातिमा ने लामिया का हाथ पकड़कर अपने सीने पे रख लिया और आंसू बे इख्तियार उनकी आंखों से रवां हो गए। फातिमा, इस तरह मत रोइए, आप अपनी तबीयत खराब कर लेंगी। इब्राहिम की आवाज ने कमरे में गूंजती सिसकियों की आवाज को कम किया। वो मामा का रोना महसूस कर रही थी, लेकिन उन्हें चुप करवाने के लिए एक लफ्ज भी बोलना उसे महाल लग रहा था। इब्राहिम, ये इतनी खामोश क्यों है? इसे कहिए कुछ बोले। आप हौसला रखें, सब ठीक हो जाएगा। कैसे सब ठीक हो जाएगा? आपकी बहन हमेशा से मेरी खुशियों की दुश्मन रही है। मेरा आशियाना तबाह कर दिया उसने। मेरी फूलों सी बच्ची को बखेर के रख दिया। वो जितना उनको मुतमिन करने की कोशिश कर रहे थे, वो उतना ही टूटकर बिखर रही थी। मैं आपसे हमेशा कहती रही कि वो यकीन के काबिल नहीं है, उसे मत कुछ बताइए, लेकिन आप उसे बड़ी बहन कम और माँ ज्यादा समझते रहे। देखिए इब्राहिम, आपकी माँ जैसी बहन मेरा सीना छिलने कर गई। वो फूट फूट कर रोने लगी थी। फातिमा, मैं उनसे बात करूंगा, आप मत रोइए। उन्होंने आगे बढ़कर उनको समेटना चाहा, लेकिन वो जिस शिद्दत से आगे बढ़े, फातिमा ने उसी शिद्दत से उनके हाथों को पड़े झटका था। क्या बात करेंगे? किस किस चीज के मुतालिक बात करेंगे? आप तो आज तक मेरा वजूद उनकी निगाहों में मोतबर नहीं करवा सके। 25 साल से वो मेरी जात की तहकीर कर रही हैं और आप खामोशी से देखते आ रहे हैं। क्या मोहब्बत करने की गुनाहगार सिर्फ मैं थी? क्या कोर्ट मैरिज करने में आपका कोई हाथ नहीं था? क्या वो एक्सीडेंट मैंने जानबूझकर करवाया? क्या अपना बच्चा मैंने खुद खोया? वो चीख रही थी और लामिया पहली बार उनका ये अंदाज देखकर हैरत ज़दा थी। उसने उन्हें कभी ऊंची आवाज में बात करते नहीं सुना था और यहाँ उनके लहजे की काट से पापा का चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। मामा प्लीज रिलैक्स हो जाएं। उनका सांस उखड़ता हुआ महसूस कर रही थी। तब ही उनका हाथ थामकर मुत्तमिन करने की कोशिश की और ये उन्होंने एकदम लामिया को बाजू से दबोच लिया। इसे आप ढूंढ कर लाए थे मेरे पहलू में, आपने इसे लुटाया था। मैं तो मौत कबूल कर चुकी थी इब्राहिम। आपने कहा ये हमारी बेटी है, आपने कहा मुझे इसके लिए जीना है, और जब मैं इसके लिए जीने की कोशिश करने लगी तो आपकी बहन तेज धारी तलवार की तरह हमेशा मेरी गर्दन पे लटकती रही और आज वो अपना वार कर गई। वो एक बार फिर मुझे जीते जी मार गई। फातिमा का चीखता लहजा, बेहाल होता अंदाज इब्राहिम से किसी तरह नहीं संभल रहा था। फातिमा, आप क्यों खुद को बेहाल कर रही हैं? जो होना था हो चुका। अब बताइए मैं क्या करूं? ऐसा क्या हो जो आपको पुरसुकून कर सके? आप कुछ नहीं कर सकते इब्राहिम। आप एक कमजोर इंसान हैं और ये तस्लीम कर लें। सालों पहले भी आपने सिर्फ मोहब्बत के दावे किए थे, लेकिन आपके दावों का खराज सारी उम्र मैंने भुगता। ये जिसे आपकी बहन गंदगी की पोटली कहकर गई है, इसे भी आप लेकर आए, लेकिन इसका वजूद तस्लीम नहीं करवा सके। आपके हर फैसले की सजा मुझे मिली है इब्राहिम। आपकी मोहब्बत में कुर्बानियां देते देते मैं किस हाल को पहुंच गई। मेरे हाथ खाली हैं, मेरी सारी उम्र रायका गई।
آج شاید حساب کا دن تھا۔ آج ہر الزام ان کی ذات سے منسوب تھا اور وہ اپنی صفائی میں کچھ کہہ بھی نہیں سکے۔ آج دل میں ندامت نے انگرائی لی تھی۔ لامیا کو اس سب میں اپنا وجود بیکار لگا۔ ان کے شکووں میں اس کی ذات بے معنی تھی، سو اس نے ایک بار پھر وہاں سے جانے کا ارادہ کیا، لیکن وہ اس کا ارادہ بھانپ چکی تھی۔ اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے اٹھنے سے روکا۔ آج اسے اس کی سچائی بتا دیں ابراہیم، اسے بتائیے یہ فاطمہ کی بیٹی نہیں ہے۔ اس کو بتائیے کہ اپنی بیوی کی زندگی بچانے کے لیے آپ نے اسے استعمال کیا۔ اتنا ظرف ان میں کہاں سے آیا تھا یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، لیکن لامیا کو الجھے ہوئے سوالوں کے سپرد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ماما، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ مجھے کس نے جنم دیا۔ میرے لیے آپ دونوں قیمتی ہیں جنہوں نے مجھے پہچان دی۔ میں لامیا ابراہیم ہوں، میں فاطمہ ابراہیم کی بیٹی ہوں اور اس کے علاوہ کسی بات پہ یقین نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے نہایت پیار سے ان کے آنسو صاف کیے، ان کے بکھرے بال چہرے سے پیچھے ہٹائے، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھا اور پاپا کا ہاتھ سب سے اوپر۔ میرا سب کچھ آپ دونوں ہیں اور میں آپ کو ہمیشہ ویسا ہی دیکھنا چاہتی ہوں جیسا بچپن سے دیکھتی آئی ہوں۔ میں گندگی کی پوٹلی ہوں یا کسی گناہ کا خمیازہ، کسی اندھیری رات کی کہانی؟ مجھے ایسی باتوں سے کوئی سروکار نہیں۔ کوئی مجھے کچھ بھی کہتا رہے، مجھے صرف آپ دونوں کا یقین چاہیے۔ وہ کس مشکل سے یہ الفاظ ادا کر رہی تھی یہ صرف وہ جانتی تھی، لیکن اسے بولنا تھا۔ وہ اپنی وجہ سے ان دونوں میں دوریاں بڑھانا نہیں چاہتی تھی۔ کیا تمہیں واقعی ہی کچھ نہیں جاننا؟ فاطمہ کے اس ایک جملے میں ڈر، امید، آس، یقین، کیا کچھ نہیں تھا؟ کیوں نہیں؟ مجھے جاننا ہے میری وجہ پیدائش کیا تھی۔ میں چند لمحوں کی لذت ہوں یا کسی غریب پہ پڑا بوجھ؟ مجھے جنم دینے والے مارے گئے یا مجھے مرنے کے لیے کہیں پھینک گئے؟ اور اتنا تو میرا حق بنتا ہے نا؟ اس کے لہجے کی استقامت پہ ابراہیم چونک گئے تھے۔ تم مجھے چھوڑ کر تو نہیں چلی جاؤ گی؟ ان کے خدشات پہ وہ ہنس دی۔ اس کی مسکراہٹ میں تلخی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں آپ کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گی؟ میرا آپ کے سوا کون ہے؟ اپنی آنکھوں میں امڈ آنے والی نمی کو چھپانے کے لیے اس نے سر جھکا لیا۔ اس کے ہاتھوں میں ان دونوں کے ہاتھ دبے تھے اور وہ یہ تکون ہمیشہ رہنے کی دعائیں کر رہی تھی۔ رات کی تاریکی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسلم خان کے نہ ہونے سے حویلی پہ جمود طاری تھا۔ ہر قسم کی چہل پہل معدوم ہو کر رہ گئی تھی۔ ڈھیروں پکوان بنائے جا رہے تھے اور نہ ہی حویلی کے عقب میں غیر معمولی سرگرمیاں ہو رہی تھی۔ حویلی کی راہداریاں پرسکون تھی۔ نبیل چائے کے 2 کپ لیے عائشہ بیگم کے کمرے میں چلا آیا۔ انہوں نے ماضی کے سفر میں چائے کا وقفہ کیا اور اب ایک بار پھر نشست جمائے بیٹھ گئے۔ عائشہ بیگم ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے ایسے الفاظ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی جس سے داستان کا علم پھیکا پڑ جائے۔ اسلم خان دورانی کی جابر فطرت سے سارا علاقہ عاجز تھا۔ ندیم خان حویلی کی 4 دیواری میں محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ ان کا زیادہ وقت عالیہ بیگم کے ساتھ اپنے بچوں کی دیکھ بھال میں گزرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسلم خان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ وہ ہر چیز کے بلا شرکت غیر مالک تھے۔ وقت گزرتا گیا اور بچے بڑے ہوتے گئے۔ عالیہ بیگم کو مختار احمد لینے آیا اور نہ وہ خود گئی، یوں بھائیوں کے در پہ ان کے بالوں میں چاندی اتر آئی تھی۔ حویلی کی رگوں میں جوان خون دوڑنے لگا تھا۔ اسلم خان کا بازو اکرم خان بن گیا، لیکن پھپھی اماں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کے باعث اس کی فطرت میں سختی نہیں تھی۔ حیدر اور ابراہیم یونیورسٹی پڑھنے لگے تھے، جبکہ طیبہ پھپھی اماں کے ساتھ حویلی کے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی۔ یہ انہی دنوں کی بات تھی جب طیبہ جوانی کا جوبن تھا اور ایک گرم دوپہر تندور سے روٹیاں لگوا کر لاتے ہوئے اس کے سرخ پڑتے چہرے پہ 4 نگاہیں ٹھہر گئی تھی۔ اکرم اور حیدر حویلی میں داخل ہوئے اور دونوں ہی ٹھٹک گئے۔ حویلی میں محبت کی کہانی پروان چڑھنے لگی تھی، جس کی خبر ہونے تک معاملہ بگڑ چکا تھا۔ حیدر اپنی محبت کی داستان اپنی ماں کو سنا چکا تھا۔ طیبہ عالیہ بیگم کے ہاتھوں پروان چڑھی تھی، سو انہیں اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اپنی خوشی کا اظہار چھوٹے بھائی سے کیا اور یوں ایک غیر رسمی سی بات طے ہو گئی۔ اسلم خان نے علاقے کے مشہور ذمہ دار کی بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگا، لیکن بیٹے کی نگاہوں میں طیبہ سما چکی تھی، سو اس نے انکار کر دیا۔
یہ انکار یہاں تک محدود نہیں ہوا بلکہ ایک کے بعد کئی رشتے اکرم نے ٹھکرا دیے۔ اسلم خان کو جب اکرم کی پسند کا علم ہوا تو اس کے دماغ میں جائیداد کے 2 حصوں میں تقسیم روکنے کا نیا خیال جنم لینے لگا۔ وہ جانتا تھا ندیم کو جائیداد کے معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور ابراہیم اکثر بیرون ملک جانے کا سوچتا رہتا تھا۔ ایسے میں اگر طیبہ ان کی بہو بن جاتی تو ندیم کی ساری جائیداد ان کے قبضے میں آ جانی تھی۔ اسی خیال کو عملی جامہ پہناتے ہوئے انہوں نے ندیم خان سے طیبہ کا ہاتھ مانگا اور تب ہی علم ہوا میدان تو ان سے پہلے ہی کوئی دوسرا مار چکا تھا۔ طیبہ اور حیدر کے جوڑ کا سننا دونوں باپ بیٹے کے لیے آسان نہیں تھا۔ یوں حویلی میں ایک غیر مانوس سی درار آ گئی۔ حیدر اپنے ماموزاد کے ارادے جاننے کے بعد چوکنا ہو گیا۔ وہ جلد از جلد طیبہ سے نکاح کرنا چاہتا تھا اور ایسا کر بھی لیتا اگر ایک صبح ندیم خان اپنے بستر سے نیچے گرے ہوئے نہ ملتے۔ ندیم خان بظاہر تسلی بخش صحت کے مالک تھے، حویلی میں محدود رہنے کے باوجود اپنا مکمل خیال کرتے تھے اور ایسے میں اچانک ان کی موت حویلی کی بنیادیں ہلا گئی تھی۔ ان کے منہ سے نکلتا جھاگ اور نیلا پڑتا جسم کوئی اور کہانی سنا رہا تھا، لیکن اسلم خان نے اس کہانی کو افواہ رہنے دیا اور جلد از جلد تدفین کر کے اپنی طرف سے قصہ تمام کر دیا۔ یہ قصہ تمام ہو جاتا اگر ابراہیم کے ہاتھ اپنے باپ کا خط نہ آ جاتا جس میں طیبہ کی حیدر سے شادی اور ان سب کا وہاں سے چلے جانے کا لکھا ہوا تھا۔ ابراہیم کے دل میں شک کا ناگ کنڈلی مار کے بیٹھ چکا تھا، لیکن شک کو یقین میں بدلنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی تھی۔ اکرم کے دل میں محبت نے دوبارہ سے انگرائی لی۔ جس محبت کو وہ بھولنے کی کوشش کر رہا تھا وہ ایک بار پھر سے حاصل ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ طیبہ کے ارد گرد منڈلانے لگا اور یہ منظر پھپھی اماں کی جان سولی پہ ٹکائے دیتا تھا۔ وہ بیٹے کی جنونی محبت سے بھی آگاہ تھی اور بھائی کی فطرت سے بھی۔ وہ جان چکی تھی بھرا بائی جائیداد کے لالچ میں چھوٹے بھائی کے ساتھ کیا کر چکا تھا۔ یہ راز ان کے دل کو کسی گھن کی طرح چاٹ رہا تھا۔ اپنے بیٹے کا ایسا انجام نہیں چاہتی تھی۔ ایسے میں انہیں ایک راستہ سوجا اور وہ تھا حیدر کو مختار احمد کے پاس بھیجنا۔ وہ عورت ہونے کے ساتھ ساتھ ماں بھی تھی۔ ایک عورت کے طور پر اپنی حق تلفی، اپنے ساتھ ہونے مظالم، اپنے وجود کی نفی اور روح کا چھلنی کیا جانا نہیں بھول سکتی تھی، لیکن ممتا کے سامنے یہ سب حقائق کسی بہانے کے مانی تھے۔ بیٹے کی زندگی کی خاطر سالوں سے ختم رابطے دوبارہ بحال کر لیے۔ انہوں نے حیدر کو راہ دکھائی کہ وہ مختار احمد سے تعلقات ٹھیک کرے اور طیبہ کو بیاہ کر لے جائے۔ حیدر ان کی بات سمجھتے ہوئے پیر شاہ چلا گیا تھا۔ حیدر کے بعد انہیں ابراہیم کی زندگی کا تحفظ کرنا تھا جو آج کل اپنے ہی خیالوں میں گم رہنے لگا تھا۔ وہ جانتی تھی ابراہیم باپ کے قتل کے بعد دل ہی دل میں بدلے کی آگ دبائے بیٹھا تھا، لیکن طیبہ کی یہاں موجودگی اس کے ہاتھ باندھے ہوئے تھی۔ وہ ایک رات چپکے سے اس کے کمرے میں گئی اور سارے حالات سے آگاہ کرتے ہوئے اسے وہاں سے چلے جانے کا کہا، لیکن وہ بہن کو چھوڑ کر جانے پہ رضامند نہیں تھا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ وہ طیبہ کو جلد از جلد حیدر کے ساتھ رخصت کر کے پیر شاہ بھیج دیں گی۔ ان کا یقین ابراہیم کی بات نے پاش پاش کر دیا کہ مختار احمد نے حیدر کو پناہ دینے کی شرط میں اپنی پسند کی جگہ شادی رکھی ہے اور اس کی پسند احمد علی چٹھا کی بیٹی تھی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ وہ طیبہ کو جلد از جلد حیدر کے ساتھ رخصت کر کے پیر شاہ بھیج دیں گی۔ ان کا یقین ابراہیم کی بات نے پاش پاش کر دیا کہ مختار احمد نے حیدر کو پناہ دینے کی شرط اپنی پسند کی جگہ شادی رکھی ہے اور اس کی پسند احمد علی چٹھا کی بیٹی ہے۔ یہ بات سن کر پریشان ہونا بنتا تھا، لیکن حیدر کا اس شرط پہ مان جانا انہیں حیران کر گیا۔ حیدر کی منگنی کا سن کر طیبہ کی طبیعت شدید خراب ہو گئی۔ انہیں ایک دم سب راستے مسدود نظر آنے لگے تھے۔ وہ اپنا بھائی گنوا چکی تھی، اب اس کے بچوں کو کسی سازش کا شکار نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ حالات کی سنگینی انہیں وہ راستہ اختیار کرنے پہ مجبور کر گئی جس کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے رات کے کسی پہر اسلم خان کے نشے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جائیداد کے کاغذات نکال لیے اور ندیم کا سب کچھ ابراہیم کے حوالے۔ انہی کاغذات میں ندیم
उसकी बीवी और दोनों बच्चों के ऑस्ट्रेलिया के पासपोर्ट थे। पासपोर्ट देखकर पुप्पी अम्मा को मौजज़े का यकीन हो गया। उन्होंने जल्द अज जल्द उन्हें वहां से निकल जाने को कहा, लेकिन इब्राहिम ने इनकार कर दिया। वो किसी लड़की को पसंद करता था और उसके बगैर यहाँ से जाना नहीं चाहता था। तैयबा अब हैदर को मुख्तार अहमद के चुंगल से निकालना चाह रही थी। ये पासपोर्ट उन सब के लिए नई उम्मीद थे। लाउंज में सब कुशन इधर उधर बिखरे पड़े थे। अजलान हाथों में सर गिराए यूं बैठा था जैसे हाथों से जिंदगी की सबसे कीमती चीज रेत की मानिंद फिसल गई हो। उसके हाथों तनी हुई रगें जब्त की गवाही दे रही थी। वो सब कुछ तहस नहस कर देना चाहता था, सब मिटा देना चाहता था। उसी लम्हे वो खुद से ही नाराज था। उसने किसी को अपने करीब बैठते महसूस किया। वो यूं ही बिना हरकत बैठे रहा। उसके कंधे पे हाथ आया तो ऐसे लगा जैसे करंट ने छू लिया हो। उसने शिद्दत से अपना कंधा झटका और सर उठाकर करीब बैठे इंसान को तलख निगाहों से देखा। मैं तुम्हारी माँ हूँ अजलान, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगी। वो अपने लिए उसकी निगाहों में तलखी बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। आप मेरे साथ इससे बुरा क्या करेंगे? उसने जवाब दिया, मैंने तुम्हारा फायदा सोचा है। आप कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दें। वो उस लम्हे उनकी आवाज भी सुनना पसंद नहीं कर रहा था। मैं तुम्हारी माँ हूँ अजलान, तुम किसी दूसरे के लिए मेरे साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकते। वो कभी उनसे इस लहजे में बात नहीं करता था। तो फिर क्या चाहती हैं आप? मैं हर गलत फैसले में आपका साथ दूं? आप मेरा दिल नोच लें, मैं हंसता रहूं? आप किसी के किरदार को तमाशा बना दें, किसी की जिंदगी तबाह कर दें और मैं तालियां बजाता रहूं? बताइए क्या करूं आपके लिए? उसके असाब जब्त हारने लगे थे। तुम अपनी माँ को कटहरे में कैसे खड़ा कर सकते हो? तो फिर मैं किसे इल्जाम दूं? इस सब का कसूरवार किसे ठहराऊं? खुद को, लामिया को, या अपनी मोहब्बत को जिसे आप कभी तस्लीम ही नहीं कर पाई? कमान आपके हाथ में, तीर आप चलाएं और फिर आप चाहती हैं आपको कोई इल्जाम भी ना दिया जाए। तुम ये समझ क्यों नहीं रहे कि वो लड़की तुम्हारे काबिल नहीं है? वो बद किरदार। बस मामा, अब आप लामिया के मुतल्लिक कुछ नहीं कहेंगे। वो उनसे जितना दूर जा रहा था उतना ही उनके करीब चला आया और अपने दोनों हाथ उनके सामने जोड़ दिए। करीब था कि वो रो पड़ता। उसने तुम्हारी आंखों पे अपने हुस्न की पट्टी बांध दी है अजलान, जो उसकी बेहया तस्वीरें देखकर भी नहीं उतर रही। उन्हें अजलान के बंधे हाथ भी बोलने से बात नहीं रख पाए थे। मामा, मेरी आंखों में देखिए, आपको मेरी तकलीफ का अंदाजा नहीं हो रहा? मेरा दिल कट रहा है। आपके अल्फाज मेरी रूह छिलनी कर रहे हैं। आप लामिया के लिए नहीं तो मेरे लिए खामोश हो जाएं, वगरना मैं इस घर से चला जाता हूँ। वो कब से आंसुओं पे बंद बांध रहा था, लेकिन उस लम्हे जब्त के सब पैमाने लबरेज हो गए थे। तैयबा, खामोश हो जाओ। हैदर शाह को मामला बिगड़ता दिखाई दे रहा था। अजलान का टूटा लहजा और बिखरा हुआ वजूद देखकर भी वो तैयबा जैसी संगदिली नहीं दिखा सके थे। आप भी मुझे खामोश होने को कहेंगे? हाँ, आप उसकी हालत नहीं देख रही? इतनी जालिम मत बने। आप भी इन दोनों के जाल में फंस रहे हैं। आपको भी तो फंसाया था। अपना वाकया भूल रहे हैं? अब वो मेरे बेटे के पीछे पड़ी हैं, तो क्या मैं अपनी जिंदगी भर की कमाई आंखें बंद करके लुटा दूं? आप उनके झांसे में आ रहे हैं, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। वो हैदर का एतराज बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और उस लम्हे हिज़ियानी अंदाज में चीख रही थी। बस कर दें तैयबा बेगम, कई साल गुजर गए आपके इल्जाम बर्दाश्त करते हुए। तुम भी जानती हो मैंने वो सब क्यों किया। इस औरत से मंगनी करना मेरी मजबूरी थी, जिसके नाम के सिवा मैं कुछ नहीं जानता। मेरे इस फैसले के सबब ही आज हम यहाँ हैं, लेकिन तुम दहाइयाँ गुजरने के बावजूद मेरी और इस औरत की किरदार कुशी से बात नहीं आई। तुम फातिमा और लामिया को पसंद नहीं करती, ये तुम्हारा मामला है, लेकिन आज के बाद इस सब में तुम मेरी जात को निशाना नहीं बनाओगी। वो सालों से एक इल्जाम का सामना करते करते तंग आ गए थे। कई साल उसे तैयबा की मोहब्बत समझकर नजरअंदाज करते रहे कि शायद किसी और के साथ मंसूब होना उसे तकलीफ देता था, लेकिन अब उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। वो दोनों आपस में उलझ पड़े थे। वो कितनी ही देर बेबस सा खड़ा उन्हें देखता रहा कि शायद उसके दर्द की आंच इन लोगों तक चली जाए, लेकिन वो उससे मुकम्मल अनजान हो चुके थे। वो वहां से निकल आया था। रात का अंधेरा उसे छुपने के लिए बेहतरीन जगह लगी थी। वो न जाने कितनी देर चलता रहा और आखिरकार कदम उसी दर पे आकर रुक गए जिसके मकीन का दर्द उसके सीने में धड़क रहा था। वो लामिया की खिड़की के सामने स्ट्रीट पोल के साथ टेक लगाए खड़े हो गया था। वो इस वक्त उसकी सिर्फ एक झलक देखना चाहता था।
जितनी दुआएं आती थी सब मांग ली हमने, जितने वजीफे याद थे सारे कर बैठे हैं, कई तरह से जी कर देखा है, कई तरह से मर बैठे हैं, लेकिन जाना किसी भी सूरत तुम मेरे होकर नहीं देते। उसने हमेशा की तरह एक नज़म उसके मोबाइल पे हाल दिल बयान करने को भेज दी थी। वो कितने ही लम्हे टिकटिकी बांधे उसकी खिड़की की जानिब देखता रहा था, लेकिन दबीज पर्दे पे हल्की सी जुम्बश भी नहीं हुई थी। उसकी आस मुरझाने लगी थी। उम्मीद के सब परिंदे दूर देश को हिजरत कर गए थे। रात ढल रही थी, उसका वजूद थकने लगा था, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि वो दबीज पर्दों के पीछे मैसेज टोन बजने के बाद से अब तक खड़ी थी। उसके चेहरे पे रकम इस्तराब की हर सलूट उसकी निगाहें देख रही थी। वो कई घंटों से उसकी भेजी गई नज़म मुसलसल पढ़ रही थी, पढ़ती जा रही थी। अजलान के कदम वापसी के रास्ते को मोड़ गए और अपने दिल के एक कोने में नई नवेली मोहब्बत को दफन करते हुए खिड़की से पीछे हट गए। ये तदफीन इतनी जानलेवा थी कि उसने याद के दिए में तेल डालना जरूरी नहीं समझा था और ना ही वक्त रुखसत सुर्ख गुलाब फैलाए थे। अलबत्ता इस कब्र पे एक कतबा जरूर लगाया था जिस पे तहरीर था, तुम मेरे होकर नहीं देते। सेहन में बिछे तख्त पे बैठी मैमूना सब्जी काटने में मसरूफ थी और किंजा को उन्होंने बारिश के सबब पकोड़े तलने को कहा था। मौसम खुशगवार था और हाजिम भी घर था। ऐसे मौके पे कभी कभार ही तो मिलते थे, वगरना वो न जाने किन कामों में मगन रहते थे कि घर रात गए ही आते थे। हाजिम, वो जो उस दिन तुम्हारी दोस्त आई थी, क्या नाम था उसका? अफशीन? क्यों, क्या हुआ? आप क्यों पूछ रही हैं? वो किताब को बंद करते हुए उनकी जानिब मुतवज्जा हो गया। काफी अच्छी लड़की है, बहुत दिन हो गए हैं तुमने नाम नहीं लिया, कोई जिक्र नहीं किया, तो मैंने सोचा पूछ लूं। वो काफी दिनों से इस मौजू पे बात करने का सोच रही थी, लेकिन माहौल नहीं बन पा रहा था। हाँ, अच्छी लड़की है, उसने इस बात में सर हिलाया था। हाजिम जब से नौकरी कर रहा था, ये पहली बार था कि कोई लड़की उसके हवाले से घर आई थी। उनको अफशीन की आंखों में हाजिम के लिए वाज़ेह पसंदीदगी नजर आई थी। उसी हवाले से वो हाजिम से बात करना चाह रही थी। वो कहाँ लड़कियां देखने के लिए भाग दौड़ करती। अब एक खूबसूरत लड़की जो खुद नजर में आ गई थी तो वो जल्द अज जल्द कोई फैसला कर लेना चाहती थी। वो हाजिम की शादी के हवाले से बहुत फिक्रमंद रहती थी। वो किंजा के मुस्तकबिल की खातिर उसके कीमती साल जाया करने के हक में नहीं थी। अफशीन की सूरत उन्हें सब परेशानियों का हल मिल गया था। मुझे लगता है उसकी अभी मंगनी नहीं हुई। पता नहीं अम्मी, मैंने कभी पूछा नहीं। वो अम्मी की बातों पे हैरान हो रहा था, क्योंकि उन्हें कभी उनके दोस्तों में दिलचस्पी नहीं रही थी और वो मुसलसल अफशीन के मुतल्लक गुफ्तगू कर रही थी, लेकिन उसने मना नहीं किया। कभी कभार ही तो उनके दरमियान यूं तफसीली गुफ्तगू होती थी। वैसे मुझे पता है उसकी अभी मंगनी नहीं हुई। उनका लहजा पुरयकीन था। वो कुर्सी पे नीम दराज हो गया था, एकदम सीधा हो बैठा। वो आपको बता कर गई है? वो हैरान था, अम्मी इस मौजू से हट क्यों नहीं रही? अरे वो क्यों बताएगी, खुद में भी थोड़ी सी अकल होती है। उसकी मंगनी हुई होती तो हाथ में अंगूठी होती ना, जबकि उसके दोनों हाथ खाली थे। उनकी वजाहत पे हाजिम का कहका इस कदर ऊंचा था कि किंजा ने बावर्ची खाने से बाहर झांक कर देखा था। यहाँ कौन सी महफिल मजा चल रही है? वो भाई को देखकर हैरान थी कि कहाँ कुछ देर पहले हाल से बेहाल था और अब मुस्कुराए चले जा रहा था। तुम अपना काम करो, पकोड़े तलने का कहा था, इतनी देर लगा दी, ना जाने कौन सी देगें चढ़ाई हुई हैं। उन्होंने डपट कर किंजा को वहां से भगाया। तुम बताओ, मैंने कौन सा लतीफा सुनाया जो तुम यूं हंस रहे हो? अब वो हाजिम को कड़ी निगाहों से देख रही थी। उसका कहका लगाना उन्हें अपना मजाक उड़ाना महसूस हुआ था और वो भी ये बात समझ गया था। अरे मेरी प्यारी माँ, आपने बात ही हंसने वाली की है तो हंसूंगा ना। मंगनी हुई हो तो अंगूठी पहनना लाजिम तो नहीं होता। हो सकता है उसकी मंगनी हो चुकी हो, लेकिन उसे खाली हाथ पसंद हो। वो कुर्सी से उठकर तख्त पे बैठ गया और उनकी मासूमियत पे हंसते हुए अपने साथ लगा लिया था। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, ये सब बातें जानती हूँ। उसकी मंगनी हुई होती तो उसकी आंखों में तुम्हारे लिए पसंदीदगी ना होती। वो तुम्हें पसंद करती है, तुम्हारे आगे पीछे घूम रही थी, लेकिन तुम ना जाने किन ख्यालों में गुम हो। उन्होंने अपनी बात की वजाहत की। वो चंद सानिये के लिए खामोश हो गया था। उसको समझ ही नहीं आया कि वो अम्मी की बात पे क्या रद्द अमल दे। ये बात इज्जत उनसे कई बार कह चुकी थी,
لیکن اس نے اسے ہمیشہ ڈانٹ کر چپ کروا دیا تھا۔ وہ ہمیشہ اس بات پہ یقین کرنے میں متعامل رہا تھا، اور یقین کرتے بھی کیسے کہ افشین کو اس نے صرف دوست سمجھا تھا، ساتھ کام کرتے تھے اور ساتھ گزارے وقت کو ایک اچھا نام دوستی کا ہی دیا جا سکتا تھا۔ اس کو اپنی لا علمی پہ شدید افسوس ہو رہا تھا۔ وہ افشین کے سامنے اپنی عزت کے لیے محبت کا اظہار کر چکا تھا، جانے انجانے میں عزت اور افشین دونوں کو دکھ پہنچا چکا تھا۔ شاید وہ کبھی عزت کے حصار سے نکل ہی نہیں پاتا۔ اس کی نگاہیں عزت کے سوا کچھ دیکھ ہی نہیں پائی تھی۔ اس کی خوشی، ناراضی کے سوا کسی اور کے احساسات کبھی محسوس ہی نہیں ہوئے تھے۔ امی، ہماری کبھی اس موضوع پہ بات نہیں ہوئی۔ اگر ایسا کچھ ہے بھی تو یک طرفہ ہے، وہ افشین کی سوچ ہے، میں اس کے متعلق ایسا کچھ نہیں سوچتا، اس نے وضاحت دی اور اپنی طرف سے بات ختم کر دی۔ لیکن وہ انجان تھا، ابھی تو آغاز ہوا تھا۔ سوچتے نہیں ہو تو اب سوچ لو، اس میں کون سا دیر لگتی ہے؟ لیکن کیوں؟ اب وہ معاملے کی تہ تک پہنچ رہا تھا۔ جو بات امی سے کرنا چاہ رہا تھا وہی موضوع شروع ہو چکا تھا۔ اچھی لڑکی ہے، مجھے تمہارے لیے پسند آئی ہے، وہ بھی تمہیں پسند کرتی ہے، تو بات آگے بڑھائی جا سکتی ہے۔ تم نے کہیں نہ کہیں تو شادی کرنی ہے، تو افشین ایک بہترین انتخاب ہے۔ اب بلی تھیلے سے باہر آ چکی تھی۔ کنزا چائے اور پکوڑے لیے کچن سے باہر آ گئی تھی اور اب آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کو بات کرنے کے لیے اکسا رہی تھی۔ اس نے چند لمحے سوچا اور سب کہنے کا فیصلہ کر لیا۔ امی، میں افشین سے شادی نہیں کر سکتا، مجھے کسی اور سے شادی کرنی ہے۔ وہ بنا رکے ایک ہی سانس میں بولے گیا، جیسے خدشہ ہو کہ رک گیا تو کہہ نہیں پائے گا۔ کئی لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ ہواؤں کا شور اپنی موجودگی کا احساس کرا رہا تھا۔ میمونہ بیگم کے لیے بیٹے کی پسند کا اعتراف دھچکے کا باعث تھا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا ہوگا، اور نہ جانے کب سے یہ سب ہو رہا تھا، لیکن وہ بے خبر تھی۔ کس سے؟ کوئی اور؟ کون ہے؟ اس کا کوئی نام پتہ بھی تو ہوگا۔ اپنی پسند رد کیے جانے کا افسوس تو ہوا تھا، لیکن بات چل نکلی تھی تو ختم کرنا ضروری تھی۔ وہ کتنے ہی لمحے لفظوں کو مرتب کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا، کیونکہ اس کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ امی کا رد عمل کیا ہوگا۔ وہ اس کی پسند پہ خوش ہوں گی یا عزت کی طرح غصہ آئے گا، لیکن اب بتانا بھی ضروری تھا، کیونکہ عزت کو کھونے کی تلوار سر پہ لٹک رہی تھی۔ عزت ایک نام تھا جو دل میں دھڑکتا تھا، لیکن زبان تک آنے میں آدھی جان لے گیا تھا۔ تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ ان کا چائے کی جانب جاتا ہاتھ ساکت ہوا تھا۔ نہیں، میں بالکل مذاق نہیں کر رہا۔ اس نے شدت سے انکار میں سر ہلایا، جیسے لمحے کا توقف اظہار کا وقت چرا لے گا۔ وہ تمہیں بھائی سمجھتی ہے۔ پہلا اعتراض آیا تھا۔ میں نے اسے کبھی بہن نہیں سمجھا۔ وہ تم سے 5 سال چھوٹی ہے۔ آپ ابا سے 10 سال چھوٹی تھی۔ وہ ابھی پڑھ رہی ہے۔ میں ڈگری ملنے کا انتظار کروں گا۔ رشیدہ کو جان کر دکھ ہوگا، ہو سکتا ہے وہ جان چکی ہوں۔ ان کے اعتراض ایک ایک کر کے ختم ہو رہے تھے۔ یہ سب کب ہوا حازم؟ تم تینوں میری نگاہوں کے سامنے ہی تو رہتے تھے۔ کب بات دلوں تک پہنچ گئی؟ یہ جذبات کی منہ زوری کب شروع ہوئی؟ میں اتنا لا علم کیسے تھی؟ وہ بربراتے ہوئے خود سے ہی سوال کیے جا رہی تھی۔ میں خود انجان تھا میں، مجھے بھی تب علم ہوا جب کہانی میرے اختیار میں نہیں رہی تھی۔ اپنی بے بسی کا اظہار کرنے کے سوا کیا کر سکتا تھا؟ یہ دیکھ رہی ہو کنزا، اس کی باتیں سن رہی ہو تم ہی اسے کچھ سمجھاؤ کہ یہ مناسب جوڑ نہیں ہے۔ انہوں نے کنزا سے حازم کو سمجھانے کا کہا۔ وہ خود کو اتنا بے بس محسوس کر رہی تھی کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیسے حازم کے دماغ سے عزت کا نام مٹائیں۔ کچھ دیر پہلے سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر مجھے ہی سمجھ آ گئی، جب باتیں اختیار میں نہ رہیں تو بے اختیاری ہی بہتر ہوتی ہے۔ اس کا جواب صاف اشارہ تھا کہ وہ حازم کے ساتھ ہے۔ تم تو اپنی دوست کا ہی ساتھ دوگی۔ انہوں نے سبزی سمیٹنا شروع کر دی، انداز میں تھکن تھی۔ نہیں امی، میں بھائی کا ساتھ دے رہی ہوں، اور اسی وجہ سے دوست کی مجرم بن چکی ہوں۔ آج کی بارش اور عزت کی غیر موجودگی اس کو کچھ زیادہ ہی اداس کر گئی تھی۔ امی، عزت کا رشتہ آیا ہے، آپ جلد از جلد بھائی کے لیے بات کریں، مجھے یقین ہے خالہ انکار نہیں کریں گی۔ رشتہ آیا ہے؟ رشیدہ نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ساتھ والے گھر کی کسی بات کی انہیں خبر نہ ہو۔ سو حیرانی بجا تھی۔ ہو سکتا ہو وہ آپ کی منتظر ہوں۔ کنزا کا جواب انہیں خاموش کرا گیا۔ انہوں نے حازم کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں امید کے دیے روشن تھے۔ وہ ان کی کل زندگی کا اثاثہ تھا۔
वाहिद जमा पूंजी, लेकिन चांद की तमन्ना कर बैठा था। उसे बताना चाहती थी कि उसकी ख्वाहिश पूरी करना उनके बस में नहीं, लेकिन इनकार की वजह बताना भी आसान नहीं था। रशीदा को सारी उम्र बहन कहा था, बहनों जैसा प्यार किया था, दुख सुख में साथ दिया था। अब उसकी पुश्त पे वार नहीं कर सकती थी। वो अजीब मुश्किल में फंस चुकी थी। इस मुश्किल से निकलने के दो रास्ते थे और वो दोनों ही अंगारों पे चलने के मुतरादिफ। ताशफीन आज बहुत खुश था और ये खुशी उसके चेहरे पे वाज़िया दिखाई दे रही थी। दिन भर जरूरी अमूर निपटाने के बाद वो दोपहर के बाद ऑफिस आया था। सबसे पहले रिसेप्शनिस्ट के पास आया और नबील के मुतल्लिक पूछा, लेकिन वो आज भी ऑफिस नहीं आया था। उसको उसके मुतल्लिक अब फिक्र होने लगी थी, क्योंकि उसका फोन भी बंद आ रहा था। उसने दिल ही दिल में वापसी में उसकी हवेली जाने का इरादा किया था। ज़ारा हुसैन अपने कमरे में थी, सो वो उसी जानिब चला आया था। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ज़ारा हुसैन का ताजगी से भरपूर चेहरा देखकर उसने अपनी सारी थकन उतरती महसूस हुई। मैं फिट फाट हूँ, लेकिन आप कुछ ज्यादा ही खुश दिखाई दे रहे हैं। वो लैपटॉप बंद करते हुए मुकम्मल उसकी जानिब मुतवज्जा हो गई थी। खुश तो मैं हूँ और मुझे यकीन है आप भी जानकर खुश होंगी। अच्छा, तो फिर मुझे भी बताइए, मैं सुनकर ही फैसला कर सकती हूँ खुश होना है या नहीं। दोनों कोहनियां मेज पे टकाते हुए हाथों की मुट्ठियां बनाई और चेहरा हाथों पे रखते हुए उनकी जानिब देखते हुए कहा। आंखों में शरारत थी। असलम खान दुरानी की जमानत के लिए समाअत थी जो हम जीत गए, और मैंने इस केस से मुंसलिक गवाहों के लिए प्रोटेक्शन भी अदालत से हासिल कर ली है। इंशाल्लाह बहुत जल्द केस आगे बढ़ेगा। ये वाकई एक कामयाबी थी। कैसे मुल्क में जहां मसावात का दूर दूर तक नामो निशान ना हो, इंसाफ की बोली लगती हो और जिस पलड़े में रकम ज्यादा हो तराजू उसी जानिब झुकता हुआ, वहां दौलत के अंबार से लदा फदा शख्स कई दिनों से जेल की सलाखों के पीछे था। इस सब के पीछे ताशफीन की दिन रात की मेहनत थी और उसका मजबूत इरादा था, जिसने उसको हर खौफ से बेनियाज कर रखा था। लेकिन सारा क्रेडिट उसे देना गलत था। उसके सामने बैठी लड़की जो कई साल यूरोप में रह कर आई थी, यहाँ की बद इंतजामिया से आगाह होते हुए भी डट कर खड़ी थी। उसने साबित किया था कि ओहदा खुद कमाए या विरासत में मिले, कामयाब वही होते हैं जिनमें कुछ कर दिखाने का अज़म होता है। कुछ माह पहले उसकी सोच भी ज़ारा हुसैन के मुतल्लिक ऐसी ही थी कि वो यूरोप के माहौल में पली भरी लड़की कुछ दिन भी यहाँ नहीं रह पाएगी। बाप के सालों की मेहनत की कमाई चंद दिन ना संभाल सकेगी। लेकिन कुछ ख्याल गलत साबित होने के लिए ही जन्म लेते हैं। वो न सिर्फ कानून से मुबर्रा मुल्क में रह रही थी, बल्कि अपने बाप की तरह उन गुनाहगारों के खिलाफ खड़ी थी जिनके नाम से सारा शहर खाइफ था। ताशफीन, आपको ये पेंटिंग्स पसंद हैं? वो उसकी बात से एकदम चौंका और अपनी बेइख्तियारी पे नादुम हुआ। ताशफीन उसके मुतल्लिक सोचता सोचता उसे अनजाने में मुसलसल देखता जा रहा था। ये सवाल शायद ध्यान हटाने की एक कोशिश थी। मुझे फनून लतीफ़ा के मुतल्लिक ज्यादा आगाही नहीं है, बस देख लेता हूँ और इसे ही एक मार्का समझता हूँ। आप यकीन करें, मैं अक्सर रंगों के मुतल्लिक कंफ्यूज रहता हूँ। आप कह सकती हैं मैं माइनर सा कलर ब्लाइंड हूँ। ज़ारा के एक सवाल पे वो उसे अपने मुतल्लिक बहुत कुछ बताता गया था, लेकिन ये नहीं बता सका कि कलर ब्लाइंड होने के बावजूद उसको उसकी आंखों का भूरा रंग याद रहता था। मैंने आपकी हवेली में बहुत खूबसूरत और महंगे फनपारे देखे थे, तो मुझे लगा शायद आप शौक रखते हैं। उसके लहजे में उदासी धार आई थी। हवेली में ये शौक सिर्फ अब्दुल वदूद का है, और वहाँ आपने जो कुछ देखा वो सब अब्दुल वदूद की मेहनत है। मेरा शौक सिर्फ मेरा शोबा है, और अगर कुछ वक्त बच जाए तो किताबें पढ़ लेता हूँ। इन दोनों का साथ चंद महीनों का था, और इसमें पहली बार वो एक दूसरे की पसंद नापसंद, शौक, मशगले और जाती मसरूफियात का बता रहे थे, एक दूसरे के मुतल्लक जान रहे थे। आज अलहमरा में पेंटिंग एग्जीबिशन है और मैंने इसके 2 टिकट्स ले लिए। वो चौंका था, यानी उसकी पसंद का सोचते हुए टिकट्स लिए। क्या आपको आर्ट पसंद है? उसको दुख हुआ, वो बिला वजह इतना कुछ कह गया। कई बार किसी दूसरे का दिल रख लेना चाहिए। नहीं, मुझे भी कुछ खास पसंद नहीं। वो मुस्कुराई और मेरे से हाथ उठाते हुए पीछे हट गई। वो चंद लम्हे उसका चेहरा देखता रहा। कितना वाज़ेह इजहार था, कितनी सादगी थी लहजे में। वो समझाने के मरहलों में उलझा हुआ था, और वो एक ही जुमले में बात का इख्तिताम कर गई थी। उसका झिंपना नादम सा अंदाज देखकर मुस्कुराया। उसको मुस्कुराता देखकर मजीद शर्मिंदा हुई। ज़ारा की मुस्कुराहट देखकर वो हंसना शुरू हुआ और कितनी ही देर हंसता गया था।
वैसे आपको एक बात बताऊं, मुस्कुराहट चंद लम्हे को थमी। उसने भूरी आंखें उनके चेहरे पे मरकूज किया। मैं रंगों के मुतालिक जितना भी नालायक सही, लेकिन आपकी आंखों का भूरा रंग हमेशा याद रखता हूँ। अब मुस्कुराहट की कुंजी ज़ारा हुसैन के हाथ में थी। वो पहले नादम थी कि चोरी पकड़ी गई, एक जरा सी बात जज्बात आश्कार कर गई, और अब मुस्कुरा रही थी क्योंकि दूसरी जानिब से भरम रख लिया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ एक रंग पहचानते हैं। वो खुफत मिटाने को शायद फिर से गलत सवाल कर गई थी। ज़ारा हुसैन की मुस्कुराहट लम्हे रोकने की ताकत रखती थी। ताशफीन अली चट्टा ने अभी अभी ये राज जाना था। मेरे साथ हवेली चलेंगी? वो एकदम से उसके सामने हाथ करते हुए उठ खड़ा हुआ। अभी? वो यूं एकदम बात बदलने पे हैरान हुई, लेकिन उसके हाथ पीछे खींच लेने के डर से जल्दी से हाथ थाम लिया। इन दोनों के हाथ एक दूसरे की कैद में थे, हमेशा के लिए। वो उठ रही थी, बात सुनकर चौंकी, चंद लम्हों के लिए थम गई। एक मजबूत हाथ की कैद में अपना हाथ देखा और सोचा, क्या वो ये हाथ छुड़ा सकती है? दिल पहले ही बागी था, दिमाग भी इनकारी हुआ। उसकी मध्यम मुस्कुराहट मजीद गहरी होती गई। उसकी मध्यम मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई और अपने हाथ की गिरफ्त मर्दाना हाथ पे मजबूत कर ली। लेकिन सोच के चंद लम्हे ताशफीन के दिल को जेरो जबर कर गए। हुरुल ऐन की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। शीमा बेगम ने हर तरह की कोशिश कर ली, लेकिन तबीयत संभलने का नाम नहीं ले रही थी। उन्हें दोहरी मुश्किल का सामना था, और एक जानिब देवरानी को देखना, दूसरी जानिब नूर को, जहां माँ की खराब होती हालत को देखकर पीली पड़ती जा रही थी। बीबी जान को भी इल्म हो गया था, और वो उस लम्हे हूर के करीब बैठी मुख्तलिफ वज़ाइफ करने में मसरूफ थी। गुल, नूरी को कमरे से बाहर ले जाओ। वो हुरुल ऐन की पेशानी पे पानी की पट्टियां रख रही थी। वो सर हिलाते हुए नूरी की जानिब आई। नहीं ताईजान, मुझे यहाँ रहना है, बाहर नहीं जाना, वो फौरन बोली। उसे जब से हूर की बीमारी का इल्म हुआ था, दिल में अजीब वसवसे जन्म लेने लगे थे। उसकी रातों की नींद ख्वाब ख्याल बन गई थी। जिन चंद लम्हों को आंख लगती तो ऐसे डरावने डरावने ख्वाब आते कि वो पसीने से तरबतर उठकर बैठ जाती। अपनी दुआएं, जो बद्दुआओं जैसी थी, कानों में गूंजती रहती थी। वो सारी उम्र अपनी दुआओं के पूरे ना होने का शिकवा करती आई थी, और अब वो डरने लगी थी कि कहीं हूर के मुतल्लिक उसकी दुआ मांगी कबूल ना हो गई हो। वो कहीं कहीं लम्हे यकटक माँ का चेहरा देखती रहती थी। उसे खदशा था कि कहीं निगाह हटाने से कोई अनहोनी ना हो जाए। वो अब माँ की जिंदगी की दुआएं मांगने लगी थी। वो इस औरत को ऐसी तिश्ना मौत मरते नहीं देख सकती थी। अपने सब रिश्तों से दूर, गुनाहों और अजियतों का बोझ, औलाद की नाकदरी, शोहर की बेवफाई, क्या पाया था इस औरत ने? उसे तो ऐसे मरकर भी सुकून नहीं आना था। वो खुदा की रहमानियत देखना चाहती थी। हुरुल ऐन की जिंदगी में कोई एक खुशी देखना चाहती थी। ताईजान, हॉस्पिटल कब लेकर जाएंगे? उसने माँ के पाँव को हाथ लगाते हुए पूछा, जो बर्फ हो रहे थे। दोनों लड़के शहर हैं, इनको आने में वक्त लगेगा। अब्दुल वदूद कह रहा था कुछ इंतजाम करता है। उन्होंने नूरी को तसल्ली दी। गुल, जाओ दोबारा अब्दुल वदूद को फोन करो। वो सर हिलाती बाहर चली गई। बीजान, हूर कांपती मध्यम आवाज पे सब चौंके थे। मैं पास हूँ हुरुल ऐन। बीजान तस्बीह एक तरफ को रखते हुए उसके करीब हुई। मुझे माफ कर दें। टूटे फूटे अल्फाज वहां बैठी तीनों औरतों का दिल नोच लिए थे। बीजान, हूर की कांपती मध्यम आवाज पे सब चौंके थे। मैं पास हूँ हुरुल ऐन। बीजान तस्बीह एक तरफ को रखते हुए उसके करीब हुई। मुझे माफ कर दें। टूटे फूटे अल्फाज वहां बैठी तीनों औरतों का दिल नोच गए थे। ऐसे नहीं बोलते हूर, मैं क्या, मेरी औकात क्या? तुम परेशान मत हो, बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। वो माफी मांगने के लिए हाथ उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बीजान ने उसके हाथ पे अपना हाथ रखते हुए इस कोशिश से मना कर दिया। भाभी, नूर, वो सिर्फ नाम ले सकती थी। आवाज की गड़गड़ाहट बता रही थी कि वो किस मुश्किल से बोल रही थी। इन दोनों की जानिब निगाहें किए जवाब तलब कर रही थी। शीमा, बीबी अस्पताल से गाड़ी आ गई है। गुल भागते हुए कमरे में दाखिल हुई। जीगम साथ आया है जी, वो कह रहा है अब्दुल वदूद साहिब ने उन्हें साथ आने को कहा है। शीमा नूरी के साथ मिलकर हूर को व्हील चेयर पे बैठाते हुए बाहर की जानिब ले आई थी। हवेली के अंदरूनी मरकजी दरवाजे के करीब एम्बुलेंस खड़ी थी। जीगम और हॉस्पिटल के अमले ने मिलकर हूर को एम्बुलेंस में डाला था। मैं साथ जाऊंगी ताईजान। शीमा हूर के साथ बैठ रही थी जब नूर भी साथ जाने के लिए बाजिद हुई। जीगम, तुम नूर को साथ ले आओ। आम हालात होते तो वो कभी ऐसा ना करती, लेकिन इस वक्त मौत को गले लगाती हुई औरत उसकी माँ थी।
हवेली की सख्तियां ममता के सामने हीच नजर आ रही थी। जीगम अपनी जीप पे आया था। उसे अंदाजा नहीं था कोई औरत उसके साथ जाएगी। उसने यूसुफ से हवेली में खड़ी गाड़ी की चाबी मंगवाई और नूर को गाड़ी की पिछली सीट पे बैठाते हुए अजलत में निकल गया। एम्बुलेंस उनसे आगे जा चुकी थी, इसलिए उसने गाड़ी की रफ्तार ज्यादा रखी ताकि दोनों गाड़ियां साथ साथ हों। नूर साहब के सामने सब्र से काम ले रही थी। अब जैसे ही तन्हाई मुयस्सर हुई, उसकी आंखों से दर्द उबलने लगा था। जीगम ने शीशे में उसका रोता हुआ अक्स देखा तो दिल मसवस के रह गया। कई दिन हो गए थे वो नूर को देख सका ना ही मिल सका था। वो जानता था ये ख्वाहिश चांद छूने जैसी थी, लेकिन जानते बुझते दिल को समझा नहीं सका था। अब ख्वाहिश पूरी भी हुई तो कैसे। वो फासले पे बैठी रो रही थी। उसने उस लम्हे जीगम अब्बास पे अदराक हुआ, महबूब को रोता देखना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। नूर बीबी, आपको नहीं लगता इस वक्त रोने से ज्यादा दुआ की जरूरत है? वो शीशे में उसका अक्स देखता मुखातिब हुआ। मैं इतनी बहादुर नहीं हूँ कि हर वक्त खुद पे जब्त कर सकूं। ये कोई जीगम अब्बास से पूछता कि वो कितनी बहादुर थी। आपको बहादुर बनना होगा, अपनी माँ की देखभाल के लिए हिम्मत करना होगी, क्योंकि ये हर हाल आपको करना पड़ेगा और आप करेंगी। अपनी माएं खुद संभाला करते हैं नूर बीबी, बिल्कुल इसी तरह जैसे उन्होंने हमें संभाला होता है। जीगम की बातें मरहम जैसी थी जो उसके जख्मी दिल को सुकून दे रही थी। आंसू पोंछ लेने के बाद वो दुआ करने की कोशिश करने लगी। तुम भी दुआ करना जीगम, और पुप्पो को भी कहना। रोते हुए लहजे की इल्तिजा जीगम के दिल तक पहुंची। वो घर इतला करके नहीं आया था। उसने गाड़ी चलाते हुए ही मुजतबा के लिए मैसेज छोड़ दिया था। मैसेज करते हुए उसके दिल में मुबहम सी उम्मीद थी, शायद रुकैया बेगम हवेली चली जाए। पीर शाह में मेला लगा था। पूरे इलाके में चहल पहल थी। लोग दूर दूर से आए थे। दरबार के बाहर खुले अहाते में बड़ी बड़ी कनातें लगाई गई थी जहां खवातीन का इंतजाम था। इस अहाते से कुछ आगे सर्कस और झूले लगे थे जहां बच्चों का रश लगा हुआ था। मौत का कुआं और शेर का करतब देखने के लिए सब अतावले हो रहे थे। वहीं एक तरफ मुंह से आग निकालने का हुनर भी दिखाया जा रहा था। पीर शाह की औरतों के हाथ में कमाल हुनर था जिसको मुजस्सम शक्ल में उस मेले में पेश किया गया था, और बाहर से आए लोगों के लिए ये बेहतरीन तफरी थी। कहीं मेहंदी लग रही थी, किसी कोने में मिट्टी के नहायत दीदा जेब बर्तन फरोख्त हो रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा रश उस लड़की के गिर्द था जिसने गंदुम की बाली से मुख्तलिफ शक्लें बनाई हुई थी और सबके सामने उन पे रंग करने में मसरूफ थी। ये कमाल का हुनर था और शायद इस मेले में कोई जौहरी हो जो इस हुनर को पहचान ले। इस गहमा गहमी से परे दरबार से मुंसलिक हवेली में मुख्तार अहमद गैजो गजब के साथ बैठे थे। हाथ में सगार सुलगाए हर चीज को आग लगा देने का जी चाह रहा था। उनके सामने जुबैर अहमद बैठे थे जिनकी हैसियत बाप की नजरों में किसी मुजरिम जैसी थी। मुख्तार अहमद का बस चलता तो उसे हवेली में ना घुसने देते, लेकिन मेले में इर्द गिर्द के जागीरदार और मालदार मुरीद भी आते थे। उनके सामने अपनी इज्जत रखने की खातिर जुबैर को बर्दाश्त करने पे मजबूर थे। इस मेले में मुजतबा की दस्तार पोशी की जानी थी। मैं हर तरफ ये ऐलान करवा चुका था और अब हर कोई मुझसे वली अहद का सवाल कर रहा है। तुम अंदाजा कर सकते हो मेरी कितनी सुबकी हुई, और ये सब तुम्हारी इस वाहियात बीवी की वजह से हुआ है। मुख्तार अहमद की जुबान एक बार फिर रुकैया के मुतल्लक जहर उगल रही थी। वो आपकी पसंद थी अब्बा जान, आप किसी भी चीज के लिए मुझे कसूरवार नहीं ठहरा सकते। वो रोज रोज इन तानों को सुनने के आदी हो चुके थे, तब ही आराम से उनके वार को टाल गए। सब कसूर तुम्हारा है, हर फितने की जड़ तुम हो। तुमसे एक औरत ना काबू की जा सकी। तुम हमारी रवायात भूल गए। औरत को पाँव की जूती बना के रखा जाता है, सर पे नहीं बिठाया जाता, वरना वो अपने पाँव की जूती मर्द के सर पे मारती रहती है। और ये हाल उसने तुम्हारा किया है। उसने तुम पे अकल नाम की कोई चीज नहीं छोड़ी। मुख्तार अहमद की जुबान रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जुबैर ने एक नजर इर्द गिर्द देखा। सब मुलाजिम अपनी जगह साकत हो चुके थे। ये पहली बार था कि यूं सरेआम तमाशा लगा हो। उन्होंने बाप के गिलास में स्याही माइल मशरूब अंडेलती लड़की को देखा जिसका लिबास भी स्याह था। वो नहायत हसीन कम उम्र लड़की थी जिसे दरबार की खिदमत में पेश कर दिया गया था, लेकिन वो क्या खिदमत करती थी ये वो बाखूबी जानते थे। उनके वजूद में सालों से दबा गुस्सा अंगराई लेने लगा। आपने ठीक कहा, सब कसूर मेरा है। इसी वजह से तो बचपन से आज तक आपके अताब का निशाना बना हुआ हूँ। खुशियों के लिए तरसे
रख दिया मुझे और फिर भी कुर्बानियां आप मुझसे ही मांगते हैं। और अब वो वक्त नहीं रहा बाजान, अब मैं आपको ऐसा कोई काम करने नहीं दूंगा जिससे मुझे या मेरी फैमिली को मजीद कोई नुकसान हो। उनका लहजा मध्यम था लेकिन अंदाज ऐसा जैसे राख में कोई चिंगारी छुपी हो। क्या कहा तुमने? मैंने तुम्हें अताब का निशाना बनाया, खुशियों के लिए तरसा दिया? इतना बड़ा कारोबार तुम्हारे हवाले है, हर चीज की आजादी है, लेकिन फिर भी तुम पे जुल्म कर रहा हूँ। उन्होंने हाथ में पकड़ा गिलास दीवार पे दे मारा था। अपनी माँ की तरह कम ज़र्फी दिखा ही दी आखिर। गंदा खून अपना असर दिखा रहा है। मेरी माँ को कुछ मत कहिएगा अब्बाजान, जिंदगी में उनको कोई सुकून नहीं दे सके तो मरने के बाद उनका एहतराम कर लें। जुबैर अहमद के सब्र का पैमाना यहीं तक था। वो मुझे छोड़ कर गई थी, मैंने नहीं निकाला, बल्कि वो तो तुम्हें भी फेंक गई थी और तुम्हें उसकी मोहब्बत और एहतराम का ख्याल आ रहा है। जो मौजू सालों से उनके दरमियान बंद था आज अनजाने में खुल गया था। आपने मुझे उनसे छीना था, वरना कोई माँ अपना दूध पिता बच्चा छोड़कर नहीं जा सकती। आज वो खामोश होने वाले नहीं थे। जब तक बात अपनी जात की थी उन्होंने सब चुपचाप झील लिया। अब माँ की सच्चाई का सवाल था, वो माँ जिसके सीने से लगा बच्चा छीन लिया गया हो और फिर सालों वो अपने बेटे के लिए तरसती रही। वो औरत जिसने मुख्तार अहमद का गंद साफ करने के लिए बहुत जान मारी और आखिरकार हार गई। ये झूठ है, वो तुम्हें खुद छोड़कर गई थी। मुख्तार अहमद डगमगाए थे। जो हकीकत सिर्फ वो जानते थे वो जुबैर को कैसे पता हो सकती थी। मैं सब जानता हूँ अब्बाजान, हर वो जख्म जो उनके जिस्म पे आपकी निशानी की सूरत हमेशा रहा, वो तलख बात जो उनका दिल छिलने कर गई। अपने बेटे से मिलने के लिए आपके सामने की गई मिन्नतें, हर बात जानता हूँ। अब मजीद कितना झूठ बोलेंगे? मुख्तार अहमद जितना चीख चला रहे थे वो उतने ही मध्यम लेकिन तलख लहजे में हर बात का जवाब दे रहे थे। ये सब बातें तुम्हें हैदर ने बताई हैं? तुम्हारा उससे राब्ता है ना? और तुम मुझसे झूठ बोलते आ रहे हो। अपनी बुराइयों पे पर्दा डालने वाले भूल जाते हैं कि कपड़ा कितना भी कीमती क्यों ना हो, कभी ना कभी उसमें छेद हो ही जाता है। सब जख्म मैंने खुद देखे और सब कहानियां खुद सुनी। कहानीकार के आंसू अपने हाथों से साफ किए। हाँ, जख्मों पे मरहम नहीं लगा सका क्योंकि अब सिर्फ उनके निशान बाकी थे। उनके चेहरे पे दर्द की झलक थी। तुम आलिया से मिल चुके हो? मुख्तार अहमद की सारी चीखों पुकार थम गई। निगाहों के साथ साथ लहजे में भी बेयकीनी थी। जुबैर अहमद को आज भी वो लम्हा याद था जब रंगों से खाली तस्वीरों में महफूज जवां साला माँ को सफेद बालों में देखा था। उन्होंने जब होश संभाला तो रिश्तों के नाम पे फकत मुख्तार अहमद थे। उनकी देखभाल और दरबार की खिदमत के लिए मुख्तस औरतों के जिम्मे थी। उम्र बड़ी तो माँ के मुतल्लक पूछा, जिसपे उनके कानों में नफरत की कहानियां उंडेल दी गई। कई साल गुजरे तो माँ की तस्वीर हाथ लगी जिसे बेइंतहा नफरत के बावजूद वो खुद से दूर नहीं कर पाए। वो तस्वीर उनके तकिए के नीचे सालों तक पड़ी रही और हर रात उसे देखकर सोना मामूल था। अपनी दिल में पिनपती नफरत के हाथों मजबूर होकर अक्सर ये आदत तर्क करने का सोचा लेकिन नहीं कर पाए। वो अपनी जिंदगी के वाहिद रिश्ते के साथ मानूस हो चुके थे जब दूसरा खूनी रिश्ता जिंदगी में आया, हैदर शाह। वो कितने ही लम्हे बेयकीन रहे। उसके साथ नफरत करना चाहिए, खार रखना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं कर सके और आगे भर के गले लगा लिया। वो जिंदगी के इस दौर से भी भरपूर तरीके से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। बड़े भाई की मंगनी और शादी की तैयारी ने सारी उदासी मिटा दी थी। वो दोनों रात गए कितनी कितनी देर तक बातें करते और इन्हीं बातों में कभी कभार माँ का जिक्र होता था। जुबैर, माँ ने हमेशा तुम्हें याद किया। वो मुझे अपना जिगर और तुम्हें अपना दिल कहती हैं। वो यकीन नहीं करना चाहते थे लेकिन दिल मान गया। पहली फुर्सत में बिना किसी झिझक के शादी के दिन करीब आ रहे थे। वो खुश था लेकिन हैरान भी कि भाई माँ के बगैर शादी कैसे करेगा। इस सवाल के साथ एक उम्मीद भी जन्म लेती कि शायद माँ भाई के निकाह पे आए। वो चुपके चुपके उन्हें देखने के ख्याल बुनने लगा। जुबैर, मैं ना रहूं तो माँ का ख्याल रखोगे? वो इनकार करना चाहता था लेकिन साल इस बात में हिल गया। लेकिन मैं तो जानता नहीं माँ कहाँ रहती है, कैसी दिखती है। बचपन से दिल में मचलते सवाल जवानी की दहलीज तक आए। उनके सवालों के जवाब अगले दिन ही मिल गए जब हैदर उसे दुरानी हवेली ले आया। सफेद बाल, चेहरे से टपकता बढ़ापा शायद दुखों का इनाम था।
کیونکہ عمر تو اس بزرگی والی نہیں تھی۔ وہ روٹنا چاہتے تھے، ناراضی پہ حق بجانب تھے، لیکن کچھ بھی کرنے سے پہلے کسی نے باہوں میں بھر لیا، منہ کا ایک ایک عضو چوما اور بار بار چوما۔ وہ جان گئے ممتا ہمیشہ جیت جاتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت ماں سے نفرت نہیں کرا سکتی۔ نفرت ہو جائے تو ماں کی باہوں میں اپنی موت آپ مر جاتی ہے۔ میں نے تمہارے باپ کی بہت منتیں کی تمہیں میرے ساتھ جانے دے، لیکن اس نے اپنی انا اور ضد کی خاطر ایک دودھ پیتا بچہ ماں کے سینے سے چھین لیا۔ میں بہت تڑپی، بہت روئی، اس نے میری ایک نہیں سنے۔ تمہیں پتا ہے میں کتنی بار پردہ کر کے دربار گئی کہ کسی طرح تمہاری ایک جھلک دیکھ لوں، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ شاید میرے نصیب میں سالوں کی جدائی لکھی تھی۔ وہ روتی جاتی اور اپنا درد سنائے جا رہی تھی۔ ان کے سب سوالوں کے جواب بنا کہے مل گئے۔ انہیں ایک لمحے کو بھی ماں کی کسی بات پہ شک نہیں ہوا، اور یقین زخموں کے نشانوں سے پر جسم نے کرا دیے۔ تمہارے باپ کو جب دربار کی عورتوں کا غلط استعمال کرتے دیکھا تو بہت چیخی۔ تب اس نے ہاتھ میں پکڑا گلاس میری پیشانی پہ دے مارا۔ انہوں نے پیشانی پہ زخم کا نشان دکھاتے ہوئے کہا، جب زنا سے روکا اور بارہا کہا نکاح کر لو، تب شراب کی بوتل میری پیٹھ پہ ماری۔ بیٹے ہو، حیا کا رشتہ ہے، ورنہ کندھے پہ نشان ابھی بھی باقی ہے۔ ان کا سر شرم سے جھک گیا۔ وہ کہنا چاہتا تھا مت سنائے گزری باتیں، وہ بنا سنے سب جان گئے اور مان گئے، لیکن وہ اپنی ہی دھن میں بولتی جا رہی تھی۔ میں نے حیدر کو دربار لے جانے سے روکا تو مجھے 5 ماہ کی حاملہ کو دھکا دے دیا۔ وہ انسان میرے ایک بچے کا بھی قاتل ہے۔ وہ مزید بھی کچھ کہنے والی تھی، لیکن انہوں نے ماں کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ انہیں بہت بعد محسوس ہوا ماں اپنی صفائیاں دے رہی تھی، خود سے مجرم کا ٹھپا ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ نے ان سے طلاق کیوں نہیں لی؟ ایک بے نام رشتہ بھی کیوں رکھا؟ وہ مجھ سے حیدر کو بھی چھین لیتا، میری ممتا پیاسی ماری جاتی۔ دونوں ماں بیٹا ساری رات گلے لگ کر روتے رہے تھے، گزرے سالوں کو یاد کرتے رہے تھے۔ انہوں نے ماں سے وعدہ لیا کہ وہ بھائی کی شادی میں لازمی آئیں گی اور وہ خود اپنی حویلی میں انہیں واپس لے کر جائیں گے۔ یہاں بھائیوں کی خبر گیری کے لیے نہیں چھوڑیں گے، لیکن خبر نہ تھی کہ یہ وعدہ کبھی ایفا نہ ہوگا۔ تم عالیہ سے مل چکے ہو؟ بتاؤ۔ مختار احمد کا لہجہ نہایت بلند تھا۔ انہوں نے ماضی کا جھروکا بند کرتے ہوئے ان کی جانب دیکھا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم اپنی ماں سے ملے تھے؟ مجھے اتنے سال دھوکہ دیتے رہے۔ وہ نیچ عورت، وہ نیچ ہے تو آپ اس حویلی میں کیا کرنے جاتے ہیں؟ ان کا لہجہ باپ سے زیادہ بلند تھا۔ آپ اسلم خان سے کیوں ملتے ہیں؟ آپ اسے جیل سے نکلوانے کے لیے جنونی کیوں ہو گئے ہیں؟ آپ اس نیچ خاندان کا ساتھ دے کر چٹھوں کے خلاف سازشیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں سب کچھ مجتبیٰ کے لیے کر رہا ہوں۔ الزامات کی بھونڈی سی وضاحت دینے کی کوشش کی۔ تو پھر اب میں مجتبیٰ کا باپ آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں کبھی آپ کو اپنے بیٹے کے نزدیک نہیں آنے دوں گا۔ آپ صرف اپنا مفاد سوچتے ہیں ابا جان، لیکن میں اپنے بیوی بچوں کو اب آپ کے مفاد کی نظر نہیں کر سکتا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ مختار احمد کے پہلو میں رکھی شراب کی بوتل کھینچ کر دیوار پر دے ماری۔ سالوں کا قرب تھا، کہیں تو نکلنا تھا۔ وہ حویلی سے نکل گئے تھے، ہر دن نہیں مگر کبھی کبھی۔ رات سیاہی کی گہرائی اوڑھ کر پلکوں کی دہلیز پہ دستک دیتی نیند کو انتظار سونپ کر سیاہ کر دیتی ہے۔ ہر دن نہیں مگر رات اکثر کبھی کبھی۔ فرح طاہر۔ لامیا کی ساری رات الجھی ہوئی سوچوں کے ساتھ کٹ گئی تھی۔ پچھلے 2 دن کی باتیں نیند کے راستے میں بڑی سی دیوار کی صورت کھڑی تھی۔ وہ سونے کے لیے آنکھیں بند کرتی تو اپنا دلہن بنا چہرہ سامنے آ جاتا۔ وہ فوراً آنکھیں کھول دیتی اور کئی لمحے دھیان ہٹانے کی کوشش میں گزر جاتے۔ نیند دوبارہ آنکھوں کی زمین پہ بسیرا کرتی تو اسکرین پہ چلتی تصویریں ایک ایک کر کے نگاہوں میں گھوم جاتی۔ ساری رات 2 دن کی تکلیف کاٹتے گزر گئی۔ اس لمحے ازلان بہت شدت سے یاد آیا۔ اس کی تکلیف کتنی آسانی سے جان لیتا تھا۔ اس کی سب باتیں، شکوے، ڈانٹ، غصہ سب ہنستے ہوئے سنتا جاتا اور اس کی مسکراہٹ سارا غصہ بہا لے جاتی۔ لامیا ابراہیم کو مطمئن کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ ساری رات جاگتے، سوتے، ڈرتے، روتے، خود سے لڑتے اور ازلان کو یاد کرتے گزر گئی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو آدھا دن گزر چکا تھا۔ وہ کتنے ہی لمحے کھوئے کھوئے انداز میں چھت کو گھورتی رہی۔ اس کے کتنے خواب تھے، زندگی کتنی با مقصد تھی۔ یونیورسٹی کے گہما گہمی، وائس آف سڈنی کا شو، سبین اور رادھا کی شرارتیں، مسکراہٹیں، سب کتنا حسین تھا۔
अब यूनिवर्सिटी के नाम से खौफ आने लगा था। इस फंक्शन में आधे से ज्यादा लोग यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते थे और अब तक ये बात हर जगह फैल चुकी होगी। यूनिवर्सिटी से जहन हटाने की कोशिश करती तो तैयबा हैदर की बातें वजूद में शोर डालने लगती। वो कितने आराम से उसे गंदगी की पोटली कह गई थी, इस बात से बेखबर कि उनका एक जुमला उसकी जात को मशकूक कर देगा। क्या वाकई मैं मामा पापा की बेटी नहीं हूँ? अगर मैं लामिया इब्राहिम नहीं हूँ तो इन लोगों ने मुझसे इतना प्यार क्यों किया? कोई कैसे किसी दूसरे के बच्चे से इतना प्यार कर सकता है? अगर मैं उनकी बेटी नहीं तो किसकी हूँ? मेरे माँ बाप कौन हैं? उन्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया? उसे लग रहा था वो पागल हो जाएगी। सवालों का ढेर था और किसी एक का जवाब पास नहीं था। उसने मामा को तो कह दिया कि वो अपने से मुंसलिक कोई सच जानना नहीं चाहती, लेकिन उसके दिमाग में तूफान बरपा था। अपने वजूद की नाकदरी बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं था जितना वो समझ बैठी थी। वो इन लोगों की शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी जिनसे उसका वजूद था, लेकिन वजह जरूर जानना चाहती थी। उसकी जात सवालिया निशान बनकर रह गई थी। वो कितनी देर कमरे में कैद होकर रह सकती थी? अपने बाल समेटे, चेहरे से गुजरी रात के सब नक्श मिटाए और कमरे से बाहर निकल आई। सीढ़ियों से उतरकर सीधा मामा के कमरे में चली आई। कमरे में अंधेरा बिता रहा था कि वो सोई हुई थी। शायद उनकी तबीयत अब तक संभल नहीं पाई थी। भूख का एहसास हुआ तो किचन की जानिब चली आई, लेकिन किचन में दाखिल होते ही ठिठक कर रुक गई। पापा हाथ में जूस का गिलास पकड़े स्लेब से टेक लगाए किसी गहरी सोच में गुम खड़े थे। उसका जी चाहा यहाँ से ही पलट जाए। उनकी वजह से मामा की जिंदगी कितनी तलख गुजरी। उनकी वजह से तैयबा हैदर एक असेब की तरह उनकी खुशगवार जिंदगी निगल गई, लेकिन दिल उनकी जानिब लपक रहा था। पापा, लहजे में 2 दिन पहले वाली ही मोहब्बत थी। तुम कब आई? वो उसका आना महसूस नहीं कर पाए थे। बस अभी अभी, उनको जवाब देते हुए आगे भर आई। निगाहें कुछ खाने के लिए ढूंढ रही थी। मामा कैसी हैं? फ्रिज में अंडे और ब्रेड नजर आ गए थे। सारी रात सो नहीं पाई। अंदाज में शिकस्तगी नुमाया थी। वो वाकई थक गए थे। फातिमा सारी रात रोती रही थी और पहली बार उनकी कोई तसल्ली, कोई दिलासा उन्हें चुप नहीं करा सका था। वो अपनी सालों की मोहब्बत को फातिमा के लिए बेहतरीन नेमुल बदल समझते रहे थे। लामिया को बेहतरीन जिंदगी दुनिया के हर आसाइश दी थी। उनके ख्याल में किसी भी बच्चे के लिए प्यार, मोहब्बत, खाना, तालीम, सहूलियात, ये सब ही तो जरूरी होता है। वो सब उन्होंने लामिया को दिया था। लामिया को बेहतरीन जिंदगी दुनिया के हर आसाइश दी थी। उनके ख्याल में किसी भी बच्चे के लिए प्यार, मोहब्बत, खाना, तालीम, सहूलियात, ये सब ही तो जरूरी होता है। वो सब उन्होंने लामिया को दिया था। ऐसे ही ख्याल फातिमा के मुतालिक थे कि औरत को मोहब्बत मिल जाए तो बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं रहती। ऐसी सोचें और ख्याल उनके एहसास नदामत को दबाने के लिए मामूल साबित होते और वो कुछ दिन के लिए पुरसकून हो जाते, लेकिन रात से कुछ सोच उनके दिल को मुत्तमिन नहीं कर पा रही थी। ये ख्याल सुहान रू था कि सारी उम्र की मोहब्बत और कोशिश फातिमा को खुश नहीं रख पाई थी। पापा आए, यहाँ बैठे। उसने उनको डाइनिंग टेबल की जानिब आने का कहा। आज मिलकर नाश्ता करते हैं। मामा जैसा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत मजे का होगा। वो जानती थी उन्होंने कुछ नहीं खाया होगा, इसीलिए बिना उनसे पूछे अपने साथ उनका नाश्ता बना लिया। वो खामोशी से चले आए। नाश्ता करने के दौरान वहां मुकम्मल खामोशी छाई रही। लामिया, क्या तुम्हें भी मुझसे शिकायत हैं? मैं उठकर बर्तन समेटने लगी कि उन्होंने सवाल कर दिया। वो इस मौके का फायदा उठाते हुए सब कह देना चाहती थी। हर उस लम्हे की अजियत जब उन्होंने पुप्पो के कहने पे उसे डांटा, जब उस पे अजलान को फोकियत दी। पुप्पो के साथ गुजारे वक्त के बाद वो चंद दिन जब वो उसे नजरअंदाज कर दिया करते थे, उसकी खुशियों से कुतराना, उसकी कामयाबी पे गैरों की तरह बस मुस्कुरा देना, वो कुछ नहीं कह पाई। उसके हर शिकवे पे उनकी एक नेकी भारी थी। वो अब उन लम्हों पे शर्मिंदा थी जिसमें उनसे नाराज रहा करती थी। नहीं पापा, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। वो इब्राहिम की जानिब देखकर मुस्कुराई थी। मुझे पता है तुम्हें मुझसे बहुत गिले हैं और मुझे एहसास है बाजी की मोहब्बत मुझसे बहुत सौ की हक तलफी करवा गई। मैं उनकी गलत बातों पे उन्हें टोक नहीं पाया। उनकी नाराजगी का ख्याल हर सही गलत की तमीज भुला देता। वो मुझसे जो कहती रही मैं मानता चला गया।
तुम्हारा वजूद उन्हें पसंद नहीं। ये हकीकत मैं पहले दिन से जानता था, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था उनकी नापसंदीदगी नफरत बन जाएगी और उनकी नफरत मेरे घर का सुकून बर्बाद कर देगी। वो मेज पे सर झुकाए बोलते जा रहे थे, जैसे ये एतराफ उनके लिए बहुत मुश्किल हो। मैं सब समझते हुए भी बाजी की मोहब्बत में कुछ ना कर सका। हम दोनों का एक दूसरे के सिवा कोई नहीं, ये ख्याल हमेशा खामोश करा देता। उनके मुझ पे बहुत एहसान है। मुझे माँ बनकर पाला, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखा, रातें जाग जाग कर मेरा इंतज़ार किया, और जब तुम्हारी मामा का साथ पाने के लिए मुश्किलों में फंस गया तो तब भी बाजी ने मदद का हाथ बढ़ाया। इस बड़ी दुनिया में हम दोनों ही तो एक दूसरे का सहारा हैं। खूनी रिश्तों के नाम पे उनका मेरे सिवा और मेरा उनके सिवा कोई नहीं, और शायद यही मेरी बेहिसी की वजह थी। मैं अपने रवैये पे बहुत शर्मिंदा हूँ लामिया, लेकिन मेरा खुदा गवाह है, तुम मुझे अपनी सगी औलाद की तरह अजीज हो। बाजी की बातें हमारे दरमियान झिझक और रवैयों का बाइस हमेशा रही, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए बिना बना नरम गोशा कभी खत्म नहीं कर पाई। वो पशेमान से एतराफ कर रहे थे और उनके अकम में खरी बेआवाज रो रही थी। वो अक्सर मामा से गिला करती कि पापा उससे प्यार नहीं करते, उससे कितनी मोहब्बत करते हैं बिल्कुल नहीं बताते। तो वो कहती ये मशरकी बाप ऐसे ही होते हैं, फिक्र करना, ख्याल रखना और ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करना ही उनके प्यार का इजहार होता है। कितने ही साल वो इन बहानों से बहलती रही, मोहब्बत भरे जुमलों के लिए बरसों तरसती रही। जज्बों से गुंदा इजहार सुनना उसकी पहली ख्वाहिश थी। उसे आज खुश होना चाहिए था, ख्वाहिश की तकमील पे झूमना चाहिए था, लेकिन वो रो रही थी। वो पापा को दुख देना नहीं चाहती थी, उन्हें शर्मिंदा देखने का कभी नहीं सोचा था। आप क्यों परेशान हो रहे हैं पापा? इसमें आपकी क्या गलती? रिश्तों में तवाज़ुन आसान थोड़ी है, और मर्दों के लिए तो नहायत ही मुश्किल है। आप इंटरनेशनल लेवल पे सर्वे करवा लें, 99% मर्द नाकाम नजर आएंगे। उसने बात को मजा का रंग देना चाहा। तुम बहुत वसी दिल की मालिक हो बेटा। अपने कंधे पे रखे उसके हाथ पे थपकी देते हुए उन्होंने दिल से एतराफ किया। मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन अगर हो सके तो अपनी पुप्पो को भी माफ कर देना। बहन की मोहब्बत आज भी इन दोनों के दरमियान खड़ी थी। मैं अपने लिए उन्हें माफ कर सकती हूँ, लेकिन मामा के लिए नहीं। उसकी बात ने उन्हें खामोश करा दिया था। फातिमा ने बहुत टेंशन ले ली है, और जब वो परेशान होती हैं तो अपने माजी की कैदी बन जाती हैं। तुम कोशिश करना वो जल्द अपनी खुद साख्ता कैद से बाहर निकल आए। वो हमेशा फातिमा को संभाल लेते थे, लेकिन अब की बार मामला उनके इख्तियार में नहीं था। वो खुद में उसका सामना करने की सकत भी मफकूद पा रहे थे। पापा, आपसे एक बात पूछूं? वो उनके अकब से निकलकर पहलू में रखी कुर्सी पे बैठ गई। उन्होंने इस बात में सर हिला दिया। आपके पास फैमिली के नाम पे पुप्पो हैं, लेकिन मामा की फैमिली कहाँ है? तुमने कभी अपनी मामा से पूछा? हाँ, मगर वो हमेशा बात बदल दिया करती थी। ये कह करके वक्त आने पे जवाब देंगी। मैं जानता था ऐसा ही हुआ होगा। उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया होगा। फातिमा का बहुत बड़ा खानदान था, बहन भाई, माँ बाप। वो सालों से इस इंतजार में थी कि तुम्हारी शादी के बाद पाकिस्तान वापस जाएंगी और अपने घर वालों से मिलने की कोशिश करेंगी। फातिमा ने जो बातें उन्हें बताई वो भी ना बताते, लेकिन सिर्फ वो ही थी जो अब फातिमा को संभाल सकती थी। लेकिन वो मेरी शादी के इंतजार में क्यों थी? वो अपने किसी भी फैसले को तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि तुम्हें कभी इल्म हो कि हमारी शादी की वजह से उसने अपने घर वालों से राब्ते खत्म कर लिए। वो तुम्हारे सामने अपनी जात के मनफी पहलू नहीं लाना चाहती थी, तुम्हें उलझनों में नहीं रख सकती थी। उनका जवाब उसका दिल मजीद दुखी कर गया था। उसने रुख मोड़कर दूर नजर आते बंद दरवाजे को देखा, जिसके पार एक ऐसी औरत अपनी परेशानियों में उलझी हुई नींद की आगोश में थी, जिसने किसी दूसरे के लिए अपनी सारी उम्र तकलीफों में गुजार दी थी, अपनों से दूर रहने की अजियत बर्दाश्त की थी। पापा, मुझे पाकिस्तान जाना है। उसका लहजा फैसला कुन था, लेकिन इब्राहिम चौंक गए। नहीं लामिया, तुम कैसे जा सकती हो? क्यों नहीं जा सकती पापा? मुझे मामा के लिए कुछ करना है। इतने साल उन्होंने मेरी वजह से अपनों से दूरी सही है। अब मुझे उन सब रिश्ते वापस लाने हैं। उनकी खुशियों के लिए मैं कोशिश करूंगी। वो सालों से इस इंतजार में थी कि तुम्हारी शादी के बाद पाकिस्तान वापस जाएंगी और अपने घर वालों से मिलने की कोशिश करेंगी। फातिमा ने जो बातें उन्हें बताई थी वो भी ना बताते, लेकिन सिर्फ वो ही थी जो अब फातिमा को संभाल सकती थी। लेकिन वो मेरी शादी के इंतजार में क्यों थी?
وہ اپنے کسی بھی فیصلے کو تمہارے راستے کی رکاوٹ نہیں بنانا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ تمہیں کبھی علم ہو کہ ہماری شادی کی وجہ سے اس نے اپنے گھر والوں سے رابطے ختم کر لیے۔ وہ تمہارے سامنے اپنی ذات کے منفی پہلو نہیں لانا چاہتی تھی، تمہیں الجھنوں میں نہیں رکھ سکتی تھی۔ ان کا جواب اس کا دل مزید دکھی کر گیا تھا۔ اس نے رخ موڑ کر دور نظر آتے بند دروازے کے لیے اپنی ساری عمر بند دروازے کو دیکھا، جس کے پار ایک ایسی عورت اپنی پریشانیوں میں الجھی ہوئی نیند کی آغوش میں تھی، جس نے کسی دوسرے کے لیے اپنی ساری عمر تکلیفوں میں گزار دی تھی، اپنوں سے دور رہنے کی اذیت برداشت کی تھی۔ پاپا، مجھے پاکستان جانا ہے۔ اس کا لہجہ فیصلہ کن تھا، لیکن ابراہیم چونک گئے۔ نہیں لامیا، تم کیسے جا سکتی ہو؟ کیوں نہیں جا سکتی پاپا؟ مجھے ماما کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اتنے سال انہوں نے میری وجہ سے اپنوں سے دوری سہی ہے، اب مجھے ان کے سب رشتے واپس لانے ہیں۔ ان کی خوشیوں کے لیے میں کوشش نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ تمہاری ماما کبھی نہیں مانے گی۔ میں انہیں بتانا بھی نہیں چاہتی، ورنہ ان کا انتظار مشکل ہو جائے گا، اور ویسے بھی مجھے وہ لوگ بھی ڈھونڈنے ہیں جن کے لیے میں ایک غلط تھی۔ آپ میری مدد کریں گے نا؟ اس کی نگاہوں میں آس کے جگنوں اتنے روشن تھے کہ وہ انکار کر ہی نہیں پائے۔ وہ لوگ اتنی آسانی سے نہیں مانیں گے، اسے کسی خوش فہمی میں نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ انجام کے ڈر سے کوشش تو نہیں چھوڑی جا سکتی۔ جن لوگوں نے تمہارا وجود قبول نہیں کیا، انہیں ڈھونڈ کر کیا کرو گی؟ اسے تکلیف سے بچانا چاہتے تھے۔ پتہ نہیں کیا کروں گی، شاید دیکھ کر واپس چلی آؤں، یا شاید وہ وجہ پوچھوں جن کے سبب آج میں یہاں ہوں۔ وہ خود بھی جانتی تھی وہ کیا چاہ رہی تھی۔ وہ لوگ میری سیکنڈ آپشن ہیں پاپا، میری پہلی ترجیح صرف ماما اور ان کی خوشیاں ہیں۔ تمہاری ڈگری؟ اس کی تعلیم کے حوالے سے فکر مند ہوئے تھے۔ ڈگری؟ وہ استہزائیہ سا مسکرا دی۔ میں یونیورسٹی میں کسی کا سامنا نہیں کر سکوں گی پاپا، ابھی میرے پاس لوگوں کے سوالوں کے جواب نہیں ہیں۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ جن کے سامنے اعتماد سے چلتی تھی ان کے سامنے نگاہیں جھکا کر چل سکوں۔ وہ اسی ڈگری اور یونیورسٹی کے خوف کے باعث ہی یہاں سے دور چلے جانا چاہتی تھی۔ وقت نے کتنی جلدی رخ پلٹا تھا، انہیں جدا کرنے والے انجام میں دوریاں مٹا گئے۔ زندگی میں پہلی بار ان دونوں نے فاطمہ ابراہیم کے بغیر اتنی باتیں کی تھی، ورنہ ان کے درمیان وہی کسی پل کی طرح تھی۔ آج ان دونوں کو کسی تیسرے کے سہارے کی ضرورت نہیں تھی، وہ ایک دوسرے سے اپنے دل کی باتیں کیے جا رہے تھے۔ ابراہیم نے طے کر لیا کہ انہیں فاطمہ کے لیے حقیقی خوشیاں تلاش کرنی ہے۔ انہوں نے سوچ لیا تھا ماضی کی کوتاہیاں مزید نہیں دہرائیں گے، انہیں فاطمہ اور لامیا کے لیے زندگی گزارنی تھی۔ فیصلہ کرتے ہی انہوں نے لامیا کو فاطمہ اور اس کے گھر والوں کے متعلق وہ سب بتانا شروع کر دیا جو اس کے لیے جاننا ضروری تھا۔ کل سارا دن اور ساری رات موسلا دھار بارش ہوتی رہی تھی۔ سارا شہر پانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اندرون لاہور کی حالت زیادہ بری تھی۔ نکاسی آب کی صورتحال میں اس قدر برتر تھی کہ گندا پانی گھروں میں داخل ہو چکا تھا۔ راہگیر اپنی مجبوریوں کے تحت گھٹنوں تک شلواریں اٹھائے آنے جانے پہ مصروف تھے۔ عزت کافی دیر سے صحن میں ٹہل رہی تھی۔ دروازے تک جاتی گلی کی صورتحال دیکھ کر مایوسی سے واپس آ جاتی۔ اس نے یونیورسٹی جانا تھا، لیکن گلیوں سے پانی کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر نئی امید لیے دروازے تک آئی، لیکن صورتحال پہلے جیسی ہی تھی۔ وہ مایوس ہو کر پلٹنے ہی والی تھی کہ ساتھ والا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، اور نہ جانے کیوں وہ تھم گئی کہ شاید کنزا یونیورسٹی جانے کے لیے نکل رہی ہو۔ ہاضم بھائی موٹر سائیکل نکالتے دکھائی دیے اور ان کے پیچھے کنزا تھی۔ وہ دونوں اسے دیکھ چکے تھے۔ کنزا اسے دیکھ کر مسکرائی، لیکن وہ جواباً مسکرا نہیں سکی۔ عزت، ہمارے ساتھ چلو۔ کنزا نے کتنی ہی دنوں بعد اسے دیکھا تھا، اس کو اپنے سامنے دیکھ کر رہ نہیں سکی۔ اس کے تلخ تاثرات دیکھ کر بھی بلانے سے باز نہیں آئی تھی۔ عزت کتنے ہی لمحے کنزا کا بے ریا چہرہ دیکھتی رہی تھی۔ وہ دونوں ایک پل ایک دوسرے سے جدا نہیں رہ سکتی تھی، اور اب کہاں دن پہ دن گزر گئے آپس میں بات نہ کیے ہوئے۔ کنزا اسے چند قدم کے فاصلے پہ کھڑے ہو کر بات کر رہی تھی، جبکہ اس کا دل چاہا بھاگ کر اسے گلے لگا لے، لیکن ساتھ کھڑے انسان کو دیکھ کر اس کے وجود میں غصہ دوبارہ انگرائی لینے لگا۔ وہ بھی پر امید نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے، لیکن وہ اب ان کی کوئی بھی امید پوری نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ اس نے اپنے انکار سے ان دونوں کے چہرے تاریک ہوتے دیکھے۔ آج اسائنمنٹ جمع کروانا ہے عزت۔ کنزا اس کی رگ رگ سے واقف تھی، وہ اچھے سے جانتی تھی یہ صرف ضد تھی، اسی لیے دوبارہ اصرار کیا۔ میں کل کروا لوں گی، لیکن
तुम मेरा एक काम कर देना। कौन सा काम? किंजा उसके बोलने से ही बेइंतहा खुश हो रही थी, तब ही जोश से पूछने लगी, मुजतबा को यहाँ की सूरत हाल बता देना ताकि उसे पता चल जाए मैं क्यों नहीं जा सकी। किंजा का जोश लम्हे में मध्यम पड़ा, उसकी मुस्कुराहट सेकंड में सिमटी। वो फौरन से समझ गई कि इज्जत मुजतबा का जिक्र सिर्फ भाई को सुनाने के लिए कर रही थी, वरना वो जानती थी कि मुजतबा यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा और ना ही किंजा उसे कोई पैगाम पहुंचा सकती थी। उसने जल्दी से साथ खड़े भाई की जानिब देखा, जो यकटक सामने खड़ी इज्जत को देख रहे थे। उनके चेहरे पे झलकती संजीदगी उसका दिल दहला रही थी। अच्छा, मैं बता दूंगी, चलें भाई। उसने अपना बैग बाइक पे इस अंदाज में रखा जैसे बैठने लगी हो। इज्जत से कोई बात करना या वजाहत देना इस वक्त खतरे से खाली नहीं था। वो कुछ भी बोल सकती थी और उसे ये भी बता देना कि जो रेस्टोरेंट फाइनल हुआ था मैं वहां पहुंच जाऊंगी। उसका पूरा एतमाद अंदाज हाजिम शफीक के तन बदन में आग लगा गया था। आम हालात होते तो वो इज्जत को इस बेहूदगी पे मजा चखा देते और रुकने वाले तो वो अब भी नहीं थे। मुठ्ठियां भींचे हुए गुस्सा जब्त किया और उसकी जानिब कदम बढ़ा दिए। हाजिम शफीक उसके करीब पहुंचे और उसी लम्हे रशीदा बेगम दरवाजा खोलते बाहर निकल आई थी। वो सामने का मंजर देखकर ठिठक गई। इज्जत के करीब सख्त तासुरात लिए खड़ा हाजिम और उनसे कुछ फासले पे घबराई हुई खड़ी किंजा कोई और कहानी सुना रही थी। खाला, हम इज्जत को कह रहे थे हमारे साथ ही चली जाए, देखिए ना रास्ता कितना खराब है, ये अकेली कैसे जाएगी। किंजा फौरन से आगे बाहर आई और खाला को प्यार से गले लगाते हुए वजाहत दी। हाँ इज्जत ठीक ही तो कह रही है किंजा, क्यों नहीं जा रही हो, कोई मसला है? उनकी बात सबको चौंका गई। हाजिम के दिल में सुकून की लहर उतर गई। चंद दिन पहले का वाकया उन्हें शदीद पशेमान किए हुए था और दिल डरा हुआ था कि खाला ने बिना कुछ सुने उन्हें वहां से भेज दिया था। यकीनन वो नाराज थी, लेकिन आज उनका अंदाज कोई और कहानी सुना रहा था। इज्जत की निगाहों में उनके लिए शिकवे थे जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। वो उसकी तरह पागल नहीं थी कि हकीकत से निगाह चुरा ले। हाजिम खाला के सामने झुके और सर पे प्यार लेते हुए बाई की जानिब चले आए थे। अम्मी, आप सब जानते हुए भी उसका लहजा रो देने वाला था। उनकी बात उसे मुस्तकबिल दिखाने के लिए काफी थी। वो हाजिम शफीक को हर चीज से बढ़कर समझ रही थी। तुम मुझसे ज्यादा समझदार नहीं हो, जो मैं जानती हूँ वो तुम नहीं जानती। इस वक्त खामोशी से यूनिवर्सिटी जाओ, बाकी बातें घर आकर होंगी। वो दोनों कितनी ही देर एक दूसरे को देखती रही कि किंजा की आवाज पे उसे मुड़ना पड़ा। उसने कभी सोचा भी नहीं था उसे ये तजलील बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मोटरसाइकिल स्टार्ट हुई और घर से दूर होते चली गई। घर से निकलने तक अम्मी दरवाजे के बाहर खड़े उसे जाता देखती रही, लेकिन उसने एक बार पीछे मुड़कर नहीं देखा। किंजा को उसके गुस्से का अंदाजा था, तब ही कुछ भी बोलने से गुरेज किया। हालांकि उसका दिल चाह रहा था वो इज्जत से ढेरों बातें करे। किंजा, सुबह सुबह गोलगप्पे नहीं मिलेंगे, वगरना मौसम तो कुछ चटपटा खाने वाला है। उनके लहजे की ताजगी इज्जत को सुलगा गई। उसका शौक लहजा और ज़ुमानी जुमले मुसलसल जारी थे। इज्जत ने खामोश रहने में आफिया समझी। उनको इल्म हो जाता कि वो उनकी बातों से परेशान हो रही है तो वो कभी खामोश ना होता। किंजा, किसी को ये मौसम बहुत पसंद था ना। बारिश में कॉलेज से छुट्टी करने के लिए मेरी मिन्नतें की जाती थी। तुम्हें तो याद होगा, ट्रैफिक और हवा के शोर की वजह से वो बुलंद आवाज में बोल रहे थे। मुझे एक नज़म भी याद आ रही है जो किसी ने मेरी किताब में लिखी थी। भाई, सब लोग देख रहे हैं, आप बाद में बातें कर लें। किंजा इज्जत की खामोशी से खाइफ हो रही थी, जबकि इर्द गिर्द से गुजरने वाले भी शौक निगाहों से उन्हें देख रहे थे। उसकी बात ने इज्जत की निगाहों में चंद साल पहले का मंजर बसा दिया। वो भी ऐसा ही एक बरसात का दिन था जब मौसम की मुनासबत से एक नज़म उसकी किताब में लिख दी थी। लिखने के बाद उसे महसूस हुआ कि ऐसे अल्फाज हाजिम को बिल्कुल पसंद नहीं और डांट के डर से किताब का सफा फाड़ दिया, क्योंकि किताब चुराना मुश्किल था। वो कमरे से फरार की कोशिश में पकड़ी गई और उसके हाथ में कुछ दबा हुआ देख चुका था। उसके हाथ से जैसे ही उसने सफा लिया, उसने कबूतर की तरह खतरे से डरते हुए आंखें बंद कर ली। अगर वो दरवाजे के सामने ऐस्तदा ना होता तो वो कब की भाग गई होती। वो आंखें बंद किए किसी भी लम्हे अपने कान की खिंचाई होने की मुंतजिर थी कि हाजिम का कहका उसे हैरान कर गया। उसने एक आंख थोड़ी से खोलते हुए यकीन करना चाहा, क्या वो वाकई हंस रहा है? उसने हंसते हुए उसके बालों में ऐसे हाथ फेरा कि सारे बाल बिखर कर रह गए। वो कितने लम्हे
اس نے ایک آنکھ تھوڑی سی کھولتے ہوئے یقین کرنا چاہا کہ کیا وہ واقعی ہنس رہا تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے اس کے بالوں میں ایسے ہاتھ پھیرا کہ سارے بال بکھر گئے۔ وہ کتنے لمحے اس کو ہنستے دیکھتی رہی تھی، جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہو کہ اس کی جان بخش دی گئی ہے، اور وہ مسکراتا ہوا اس کی حیرانی دیکھتا رہا تھا۔ اس نے سوچتے ہوئے وہ نظم یاد کرنا چاہی، اور اس کے لیے کچھ زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی تھی۔ بارشوں کے موسم میں تم کو یاد کرنے کی عادتیں پرانی ہیں، اب کی بار سوچا ہے عادتیں بدل ڈالیں، پھر خیال آیا کہ عادتیں بدلنے سے بارشیں نہیں رکتی۔ وہ دل ہی دل میں نظم پڑھ رہی تھی، لیکن اختتام تک کان کی لوئیں سرخ ہو گئی تھی۔ وہ کیسے حازم کی کتاب پہ ایسے الفاظ لکھ سکتی تھی؟ اسے اب اس کی مسکراہٹ اور نہ ڈانٹنے کی وجہ سمجھ میں آ رہی تھی۔ مطلب یہ پسندیدگی آج کی نہیں تھی، یہ سب تو سالوں سے چلتا آ رہا تھا، بس وہی بے خبر رہی تھی۔ کسی کو کچھ یاد آیا؟ حازم مسلسل اسے تنگ کر رہا تھا۔ اس کی خاموشی پہ سر پیچھے کی جانب موڑتے ہوئے ایک نظر اسے دیکھنا چاہا۔ عزت نے نگاہ سامنے سڑک کی جانب کر لی، اور اسی لمحے ایک موٹر سائیکل ان کے پاس سے سپیڈ سے گزری، لیکن آگے جا کر پھسل گئی۔ عزت اسے پھسلتے ہوئے دیکھ چکی تھی اور سامنے سے آتی ایک گاڑی کے قریب پہنچ چکی تھی۔ سامنے کا منظر دیکھتے ہوئے بے ساختہ چیخ نکلی۔ وہ اس کی چیخ سے اس قدر گھبرائے کہ توازن بگڑ گیا۔ جب تک توازن درست ہوا تھا تب تک وہ بھی گرے ہوئے سوار کے نہایت قریب پہنچ چکے تھے۔ بارش سے گیلی سڑک پہ ایک دم کئی ٹائر چڑچڑائے تھے۔ سارے ماحول میں ارتاش سا برپا ہو گیا تھا۔ حازم نے موٹر سائیکل فٹ پاتھ کے ساتھ کھڑی کر لی، کیونکہ سڑک پہ ٹریفک جام ہو چکا تھا۔ کنزا خوف کے مارے کانپنے لگی تھی۔ صورتحال بتا رہی تھی کہ لڑکا کافی زخمی ہو چکا ہوگا۔ عزت نے ہجوم کی طرف دیکھا، لیکن وہاں سب موبائل نکالے ویڈیو بنانے میں مصروف تھے۔ نہ جانے کسی نے ایمبولینس کو کال کی تھی یا نہیں۔ اس دوران ان کے پاس آ کر ایک گاڑی رکی تھی۔ عزت کی نگاہ ہجوم کی جانب تھی، لیکن کنزا گاڑی میں بیٹھے انسان کو پہچان چکی تھی۔ یہ وہی ہے نا مجتبیٰ کا کزن؟ کنزا عزت کے قریب ہوتے ہوئے دھیرے سے بولی۔ عزت نے چونک کر سڑک کی جانب دیکھا۔ ان سے چند قدم دور ایک گاڑی میں اسے تاشفین کا چہرہ نظر آیا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی نہ جانے اس کے دل میں کیا سمایا کہ وہ بھاگتے ہوئے اس کی گاڑی کی جانب چلی گئی۔ کنزا جب تک کچھ سمجھتی وہ کافی آگے بڑھ گئی تھی، اور جب حازم کی نظریں پڑی وہ گاڑی کے قریب پہنچ گئی تھی۔ یہ عزت کہاں گئی ہے؟ کون ہے وہ؟ اس نے حیران کھڑی کنزا سے پوچھا، جو پہلے ہی اس لمحے یہ پچھتا رہی تھی کہ اس نے تاشفین کا بتایا تھا۔ کنزا کون ہے وہ؟ وہ یہاں سے بھی اس انسان کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ سکتے تھے۔ بتاؤ کنزا کون ہے وہ؟ وہ یہاں سے بھی اس انسان کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ سکتے تھے۔ وہ تاشفین بھائی ہیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا تعارف کروائے۔ تاشفین کون؟ بھائی کا لفظ بھی اس کے لہجے کو کروا ہونے سے نہیں روک سکا۔ وہ مجتبیٰ کا نام لینے لگی تھی کہ اچانک یاد آیا وہ کہاں جاب کر رہی ہے۔ وہ جہاں عزت جاب کرتی ہے نا، وہ انہی کا آفس ہے۔ جاب کرتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یوں سڑکوں پہ بھاگ کر ہیلو ہائی کی جائے؟ اس کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ اسے آواز دے کر واپس بلانا چاہ رہا تھا، لیکن پھر خود ہی جانا مناسب سمجھا۔ وہ یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ کوئی اسے اکیلا سمجھے، لیکن یہاں اس نے قدم بڑھائے اور وہاں وہ بھاگتے ہوئے گاڑی کے دوسری جانب چلی گئی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی، ساتھ ہی گاڑی آگے بڑھی اور مڑتے ہوئے مخالف راستے کی جانب ہو گئی۔ وہ ساکت سا کھڑا گاڑی کی جانب دیکھتا رہ گیا تھا۔ گاڑی کچھ دور جا کر رکی، لیکن رش کے باعث وہ کچھ بھی دیکھ نہیں پایا تھا۔ یہ ایسے کس طرح کسی دوسرے کے ساتھ جا سکتی ہے؟ وہ لہجے میں حیرانی سموئے کنزا سے پوچھ رہا تھا۔ بھائی وہ اچھے انسان ہیں، وہ اس کے سوا کیا کہہ سکتی تھی؟ کنزا وہ بیچ راستے میں بنا ہماری طرف دیکھے، بنا ہمیں کچھ بتائے کسی دوسرے کے ساتھ چلی گئی ہے۔ یہ اتنی آزاد خیال، خود مختار اور خود پسند کب سے ہو گئی ہے؟ وہ اپنی پیشانی مسلتے ہوئے مسلسل بول رہا تھا، جیسے خود سے ہی ہم کلام ہوں۔ بھائی ٹریفک کھل رہی ہے۔ وہ خود عجیب سے احساس سے دوچار ہو رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان جتنی بھی دوستی سہی، لیکن خون کی کشش سب سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ اس کا بھائی جس کے پیچھے بے حال ہوا جا رہا تھا، اسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اس کی اذیت اس لمحے دل تک جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے خاموشی سے موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور اسے بٹھایا اور آگے بڑھ گیا۔ چند لمحے پہلے وہ جتنا پرجوش تھا
اب اتنا ہی خاموش تھا۔ اس کی خاموشی اس قدر تکلیف دہ تھی کہ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ صاف صاف عزت سے بات کرے گی اور امی سے بھی کہے گی خالہ سے جلد از جلد بات کریں۔ موسم کی حدت ابر رحمت کے بعد کہیں دور جا سوئی تھی۔ کھلی کھلی فضا، بادلوں کی آمد و رفت اور ہواؤں کے تال میل نے رات کے انداز ہی بدل دیے تھے۔ رقیہ کو جیسے ہی فارغ وقت ملا وہ باغیچے کی جانب چلی آئی تاکہ دیکھ سکے بارش کی زیادتی نے ننھے ننھے پھول پودوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ زبیر لاج میں اس سے دوگنا لون تھا، لیکن وہ وہاں انہوں نے کبھی باغبانی کے حوالے سے اتنی دلچسپی نہیں دکھائی تھی۔ اس چھوٹے سے باغیچے سے انہیں عجیب سی انسیت ہو گئی تھی۔ السلام علیکم، عباس صاحب نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے بلند آواز میں سلام کیا۔ جب سے وہ لوگ یہاں آئے تھے انہوں نے دروازے کے پاس سے ہی بلند آواز میں سلام کرنا معمول بنا لیا تھا۔ انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ سفید حویلی والوں میں سے کوئی کبھی ان کے غریب خانے میں آ کر رہے گا۔ وہ ہر ممکن کوشش کر رہے تھے کہ ان کو یہاں کوئی مشکل نہ ہو۔ ابھی آپ کا ناشتہ تیار کر کے آئی ہوں، آج آنے میں تاخیر ہوگی، خیریت تھی؟ وہ باغیچے سے دھنیا اتار رہی تھی۔ جب انہیں آتا دیکھا وہ اپنا کام چھوڑتے ہوئے ان کی جانب متوجہ ہو گئی۔ آپ سے کتنی بار کہا ہے یہ تکلیف نہ کیا کرے، آپ سے پہلے بھی ہم باپ بیٹا خود ہی سب کر لیا کرتے تھے۔ وہ واقعی شرمندہ تھے اور شرمندگی کا اظہار بھی کر رہے تھے۔ وہ محلوں میں رہنے والی غریبوں کے لیے محنت کرتی کہاں اچھی لگتی تھی۔ وہ اکثر سوچتے تھے کہ اپنے گھر میں تو اٹھ کر کبھی پانی نہ پیا ہوگا اور یہاں دن رات کام میں مصروف رہتی تھی۔ آپ شاید اپنی یہاں موجودگی کو ہمارا احسان سمجھتی ہیں۔ یہ آپ کا ہم پر واقعی احسان ہے، لیکن اس گھر میں کوئی بھی کام میں احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے نہیں کرتا۔ احسان عمر بھر اتارے نہیں جاتے، انہیں کسی خزانے کی طرح سینے سے لگا کر رکھا جاتا ہے۔ وہ واقعی سامنے کھڑے انسان کی مشکور تھی جو خود کو ہمیشہ غریب کہتے رہتے تھے، لیکن ان کا دل کسی بادشاہ سے زیادہ امیر تھا۔ آپ ٹھیک سوچتے ہیں، میرے گھر میں ڈھیروں ملازم تھے، میں بہت کم کام کیا کرتی تھی، لیکن یہاں کام کر کے مجھے سکون ملتا ہے۔ یہ گھر اپنا اپنا محسوس ہوتا ہے۔ میرے شوہر کا گھر میرے لیے صرف 4 دیواری تھا، جبکہ یہاں کی دیواروں سے مجھے اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ یہ پرانا گھر، کچا صحن، بوسیدہ دیواریں کسی محل سے کم نہیں، کیونکہ یہاں آپ جیسے محبت کرنے والے، عزت دینے والے اور پرخلوص لوگ رہتے ہیں۔ وہ باتوں کے ساتھ ساتھ اپنے کام میں مصروف تھے۔ آپ نے مجھے زیر بار کر دیا۔ ان کی آنکھ میں نمی آ گئی تھی جسے انہوں نے کندھے پہ رکھے صافے سے خشک کیا۔ یہ زیگم بھی اب بھی تک نہیں آیا۔ میں نے اس کا ناشتہ نہیں تیار کیا کہ نہ جانے کس وقت آئے۔ اتنا کام کرتا ہے یہ لڑکا کہ اپنا بھی ہوش نہیں رہتا۔ ان کے لہجے میں زیگم کے لیے مجتبیٰ جیسی محبت تھی۔ مجھے بھی خبر نہیں، رات کہہ رہا تھا نہر کنارے کچھ نئے درخت لگانے ہیں، شاید اس طرف چلا گیا ہو۔ وہ بھی مکمل انجان تھے۔ یہ لڑکا بھی نہ اپنا بالکل خیال نہیں رکھتا۔ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں شادی بھی درختوں سے ہی نہ کروا لے۔ درختوں اور پودوں کے پیچھے ایسا اتاولا ہے جیسے پورے پاکستان میں ہریالی اور جنگلات کی پیدائش اس کی ذمہ داری ہو۔ وہ اس کے جوش اور لگن کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی۔ وہ چاہتا تو تعلیم حاصل کر سکتا تھا، لیکن اسے اپنی زمین کا خیال تھا۔ ڈگری لے کر شہر نہیں بسا، بلکہ اپنی دھرتی کو سنوارنے واپس چلا آیا۔ ایسے سر پھرے بھی کم ہی ہوتے ہیں۔ اسی دوران مجتبیٰ صحن میں آتا دکھائی دیا۔ اس کے حلیے سے لگ رہا تھا وہ کہیں جانے والا ہے۔ مجتبیٰ زیگم کا تو پتہ کرو، کہاں ہے؟ ابھی تک آیا نہیں۔ وہ باغیچے سے نکل کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ عباس صاحب اندر کی جانب بڑھ گئے۔ ماما، اس کا میسج آیا تھا کہ حور آنٹی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے اور وہ انہیں لے کر ہاسپٹل جا رہے ہیں۔ میں نے اسے کال کی تو پتا چلا کہ شیما آنٹی اور نور بھی اس کے ساتھ ہیں۔ وہ انہیں ساری تفصیل بتا رہا تھا۔ کیا ہوا حور کو؟ وہ پریشان ہو چکی تھی۔ کہہ رہا تھا کہ کافی طبیعت خراب ہے۔ وہ جتنا جانتا تھا اتنا بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ صحت دے، وہ آزردگی سے بولی۔ ماما، یہ سعد ماموں کتنے عجیب ہے نا، میں نے کبھی انہیں اپنے کسی رشتے کے لیے فکر مند نہیں دیکھا، اور اب بھی حور آنٹی کے لیے سب لوگ پریشان ہیں۔ انہیں ہاسپٹل لے کر گئے ہیں، جبکہ وہ ہر بات سے بے خبر نہ جانے کہاں ہیں۔ وہ جب سے سفید حویلی جانا شروع ہوا تھا تب سے سعد ماموں کے حوالے سے عجیب سوچوں کا شکار تھا۔ انہوں نے ہمیشہ اسے تلخ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اسے دیکھ کر ناراضی سے بھرپور تاثرات ہی ان کے چہرے پہ نظر آئے تھے۔ حویلی میں سب نے انہیں خوش آمدید کہا تھا۔
एक वो ही थे जिन्हें उसका वजूद खटकता था। वो अपने हर रिश्ते से इतने बेजार क्यों थे, वो कभी ये नहीं समझ पाया। लेकिन कभी हवेली से वापसी पे उसने मामा को मनफी बातें नहीं बताई। उन्हें हमेशा यही बताता कि सब उन्हें याद करते हैं, सब मुजतबा से मोहब्बत करते हैं। लेकिन आज खामोश नहीं रह पाया। वो हमेशा से ऐसा नहीं था, बहुत शौक, चुलबुला और शरारती था। बचपन से जवानी की दहलीज पे आया तो न जाने कैसे खुद सर और तलख हो गया। जागीरदारी और अमारत का नशा उसकी सारी खूबियों को खा गया, और रही सही कसर ओबाश दोस्तों ने पूरी कर दी। वो बदला और उसके साथ ही हवेली की किस्मत बदल गई। उसके और अहमद अली चट्ठा के दरमियान अना की जंग थम जाती तो शायद सब बिखरने से बच जाता। वो न जाने किस रो में थी कि हवेली के किसी फर्ज के मुतल्लक इतनी बातें कर गई। मुजतबा उनकी जुबान से हवेली वालों का जिक्र सुनने को तरस गया था, लेकिन उन्होंने जैसे वहां की बातें ना करने की कसम खा रखी थी। आज न जाने कैसे उनका दिल पिघल गया या अपनी खाई कसम खुद ही तोड़ने का इरादा कर लिया। उनके चेहरे से उदासी साफ झलक रही थी। वो जो समझता था हवेली वालों की जानिब से उनका दिल पत्थर का हो चुका है, ऐसा नहीं था। वजूद में हल्की सी तरफ अभी बाकी थी। तुम कहीं जा रहे हो? बहुत जल्द उन्हें एहसास हो गया था कि मौजू शजराए ममनुआ था, सो बात बदल गई। बड़ी अम्मी हवेली में अकेली हैं, मुझे लगा उनके पास जाना चाहिए। तुम्हारा बाहर जाना खतरे से खाली नहीं। उसके जाने का सुनकर परेशान हुई। अब कौन मुझे कुछ कहेगा? असलम खान जेल में है, दादा उन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर पीछे कौन रह जाता है? सब अपनी अपनी उलझनों में उलझे हैं, किसी को मेरा होश नहीं है। वो ठीक कह रहा था, लेकिन वो माँ थी, परेशान होना फितरी अमर था। अच्छा ठीक है, देहांत से जाना उसे कब तक घर में कैद करके रख सकती थी, और वैसे भी बीजान के अकेले होने का ख्याल उन्हें बेकुल करने को काफी था। वो खुद नहीं जा सकती थी, लेकिन मुजतबा को भेजना उनके इख्तियार में था। उनकी इजाजत मिलते ही वो खुश हो गया, उन्हें साथ लगाते हुए सर पे बोसा दिया और बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ गया। वो सफेद हवेली जाने के लिए निकल तो आया था, लेकिन अब परेशान सा चेहरा लिए खड़ा था। बड़ी सड़क से हवेली का रास्ता सीधा था, और उसे याद था कि फार्म हाउस से जीगम के घर वो और रात के अंधेरे में आए थे। उसके बाद वो घर से निकला भी नहीं था, इसलिए अब बिल्कुल रास्ते का अंदाजा नहीं था। उसने मुश्किल का हल ये निकाला कि सामने से आते राहगीर से हवेली का पता पूछ लिया। राहगीर ने मशकूक निगाहों से उसे देखा, लेकिन कोई सवाल किए बिना रास्ते का बता दिया। मुजतबा को बड़ी सड़क तक आते 5-10 मिनट लगे थे, लेकिन यहाँ आकर वो फिर परेशान था कि दाएं तरफ जाना है या बाएं तरफ। वो अपने अंदाजे से समत का तयन करता हुआ आगे बढ़ा। चंद कदम चलने के बाद ही उसे वेरान सड़क पे शोर की आवाज आई। वो पीछे की जाने मुड़ा तो दूर से धूल उड़ती स्याह जीप उसी की तरफ आ रही थी। उसके दिल में अनजाना सा खौफ जागा, क्योंकि सड़क बिल्कुल वीरान थी। दूर दूर तक किसी जी रूह का निशान नजर नहीं आ रहा था। इससे पहले कि वो कोई फैसला करता, गाड़ी के टायर उसके करीब चिड़चिड़ाए थे। ड्राइविंग सीट का शीशा नीचे होने लगा और शीशे के पार नजर आता वजूद मुजतबा के वहमो गुमान में भी नहीं था।